ابھی فجر کی نیلی روشنی بالکل تازہ تھی، دور دور تک نیلی سی روشنی میں ڈوبے گاؤں کے کئی گھروں سے اٹھک پٹک کی آتی آوازیں بتا دیتی تھی کہ لوگ جاگ چکے تھے۔ اس نے بغیر کسی دقت کے گاڑی ہاشم کے ڈیرے کے باہر روکی اور پھر زور سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ حزب توقع ایک قتل کرنے کے بعد اپنے گھر جانے کے بجائے یہیں پر تھا۔ اس نے آفس کے اندر کی تاریکی کو نیم وا دروازے سے دیکھا اور پھر بنا کسی کے بات کیے پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور ٹیبل کے پیچھے لگی کرسی پر آنکھیں موند کر بیٹھے بے خبر ہاشم کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتا کہ ہو کیا رہا ہے، اس نے ایک دو تین میں یکے بعد دیگر اس کے چہرے پہ گھما گھما کر مکے مارے تو پہلے ہی بے حال ہوئے ہاشم کے 14 تپک روشن ہو گئے۔ ہوش میں آتے ہی جیسے ہاشم کو سمجھ آئے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس نے اسے پوری وقت سے دھکا دیا مگر اصغر ریسلا تھا جنوں بتوں کسی طاقت تھی۔ اس کے بازو میں ایک جھٹکے کے بعد وہ اتنی ہی قوت سے آگے بڑھا اور 5 انگلیوں کا جمع موقع جب ہاشم کی پھسلی میں مارا تو یکدم پیچھے کی جانب گھسٹتا ہوا گرا۔ اس نے بے رحمی سے اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے اٹھا اس کا سر دیوار پہ دے مارا۔ ہاشم کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اس نے اسے اب کے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ اصغر لمحے بھر کو لڑکھڑا کر پیچھے رکھا، ہاشم سر سے آتے خون کو ہاتھ سے دباتا ٹیبل کے پیچھے رکھی موٹی سی ہاکی اسٹک کی جانب لپکا۔ اصغر نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس سے پہلے ہاکی اسٹک چمٹی اور پھر کسی بھوکے شیر کی طرح اس پر ابل پڑا۔ ہر دفعہ اتنی قوت سے اس کے جسم پر اسٹک ماری کہ ہاشم کے جسم میں طاقت کا آخری نقطہ بھی پگھل کر گرنے لگا۔ اس کی آنکھیں اس قدر تشدد پر بند ہونے لگی تھیں، وہ یکدم گھٹنوں کے بل گرا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اوپر کو اٹھایا۔ میرے دوست کو اگر آئندہ ہاتھ لگایا نا سالے تو کھڑے کھڑے زمین کے اندر زندہ درگور کر دوں گا۔ ایک آخری بار اس نے ہاکی اسٹک گھما کر اس کے منہ پہ ماری تو اب کے ہاشم پوری طرح چکرا کر زمین پہ گرا۔ اس نے چل نمی سے دیکھا اور ہاکی اسٹک اس کے گرے وجود پہ نفرت سے پھینکی۔ ایک دفعہ بھی اسے اپنے کیے پر افسوس نہیں تھا۔ ایسا تو تھا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ ہاشم زمین پہ کراتا ہوا لوٹ رہا تھا۔ آس پاس صاف ستھرے سے آفس کی حالت بگڑ چکی تھی۔ الٹی پلٹی میز پڑی میز ہاتھا پائی کے دوران ادھر ادھر کو گری کرسیاں کاغذات گلاس سب کچھ زمین پر ہاشم سمیت اوندا پڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کیا پھر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نیلی سی روشنی میں ایک دوست نے اپنے ایک دوست کا بدلہ لے لیا تھا اور ایسا بدلہ لیا تھا کہ اگلے کئی دنوں تک تو ہاشم سے ایک نوالہ بھی نہیں چبایا جانا تھا۔ واپسی پہ گاڑی ڈرائیور کرتے اصغر کی ہر پل کو چمکواتی آنکھیں بے رحمی سے سپاٹ ہو رہی تھی۔ ایک شریف انسان کو کبھی بھی اکسانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ایک سویا ہوا بھیڑیا ہوتا ہے، اگر جاگ گیا تو آپ کو چیڑ پھاڑ کر کھا بھی سکتا ہے۔ اور جانتے ہو سب سے زیادہ خوفناک کون انسان ہوتا ہے؟ وہ جو کسی اچھے انسان کی طرح ہنستا مسکراتا آپ کی غلطیوں کو اپنی برداشت کی آخری حدود تک سہ لیتا ہے، مگر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور پھر جو ہوتا ہے وہ بہت بھیانک ہوتا ہے۔ ہاشم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی بھیانک ہوا تھا۔ نواز کو جب ولی کے بارے میں خبر ہوئی تھی وہ اسپتال دوڑا چلا آیا۔ اس نے اسپتال کی رہدری دوڑتے ہوئے عبور کی لیکن راستہ تک بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جس چیز کا دھڑکا اسے لگا رہتا تھا کہ آخر کو آج ہو ہی کیا تھا۔ ہاشم جسے بذات انسان سے توقع کی جا سکتی تھی، اصغر جو ولی کو روم میں شفٹ کروانے کے بعد کمرے سے باہر نکل رہا تھا، نواز کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر گیا۔ ماتھے پر بے ساختہ پل ابھر آئے تھے اور بھویں بھیج گئیں۔ نواز اسے نہیں جانتا تھا، سو نظر انداز کرتا ہوا اندر کمرے میں دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا تو اصغر بھی اسی کے ساتھ اندر آیا۔ ایک جانب بیڈ کے ساتھ لگے صوفے پر حسن شاہ بیٹھے تھے اور دوسری جانب صبح کی پرسکون سی روشنی میں اپنے بیڈ پر بیٹھو میں جھگڑا وہ ولی دوائیوں کے زیر اثر بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ چند پل تو وہ جیسے ایسے دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا، پھر جیسے اس کا ذہن جاگا اس کی نگاہ ساتھ صوفے پہ پڑے ایک معمر سے آدمی پہ پڑی جو اپنا باوقار مطمئن چہرہ اٹھائے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ کب ہوا اور آپ لوگ کون ہیں؟ ولی سر کے تو کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس نے کسی احساس کے تحت گردن ایک پل کو پھیر کر پیچھے کھڑے خوبرو سے لڑکے کو دیکھا جو رات والے رقص سے لباس میں ملبوس چھپتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رات کو ہوا ہے یہ سب نواز، تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے گہری نگاہ اس پہ ڈال کر پوچھا۔ ڈیرے کی گھاس پر بہت سا خون پڑا تھا اس لیے میرا پہلا دھیان ولی سر کی طرف ہی گیا تھا اور جو سب سے قریب ہسپتال تھا میں وہیں دوڑا چلا آیا۔ ان کی حالت کیسی ہے اب؟ اس نے جان کر اصغر کو نہ
नज़र अंदाज करके हसन से पूछा तो उन्होंने खफीफ सा सर हिलाया। फिर एक नज़र वली को देखा। इसकी हालत अभी खतरे से बाहर है, अल्लाह के एहसान से तुम फिक्र मत करो, चल ठीक हो जाएगा हमारा वली। एक नज़र इसे देखा। नवाज ने भी गहरा सांस लेकर वली पे निगाह डाली, फिर कुछ याद आने पर हाथ में पकड़ा फ़ोन निगाहों के सामने किया तो असगर ने एक पल की ताख़ीर किए बगैर आगे बढ़कर इसका हाथ से फ़ोन उचका। नवाज ने चौंक कर सर उठाया। हसन ने भी असगर को इन्हीं निगाहों से देखा था। यकीनन हवेली में खबर करने के लिए फ़ोन कर रहे हो ना? एक अब्रू उठाकर सख्ती से पूछा तो नवाज ने नासमझी से इसे देखा। जी, लेकिन मैं आपकी इस तफ्तीश की वजह नहीं समझा सर। मैं अभी समझाता हूँ इसने इसका फ़ोन ऑफ करके इसे थमाया तो वो हैरान होकर इसे देखने लगा। किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे? इनकी गफलतों की वजह से वली आज इस हालत में यहाँ इस तरह बेबस लेटा है। इनकी बेजा की सियासतों ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरे दोस्त की, लेकिन अब बहुत हो गया, बस। असगर मेरी बात बस बाबा। इसने हाथ उठाकर इन्हें भी खामोश करवाया तो इसे समझाते हुए चुप से हो गए। तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे, समझे? कोई तुमसे कुछ पूछे भी तो अपना मुँह नहीं खोलोगे। इन हवेली वालों ने बहुत मनमानियाँ कर ली अपनी, अब इन्हें इन्हें कुछ नहीं करने दूँगा और तुम अभी के अभी जाओ, जाकर सारे सबूत डेरे से मिटाओ। मुझे अगर किसी और इस बात की भनक भी मिल गई तो तुम गए नवाज़। इसने कहकर अपना रुख वली की तरफ जानिब फेरा तो वो जो संजीदगी से इसकी इस बात सुनना था। एक एक पल को आगे हुआ, फिर अपनी ज़रक आँख इसकी आँखों में गाड़ी। ये फ़ैसला वली सर का ही था। इन्हें किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था कि खुद को किसी इंतकामी कार्रवाई में घिसेट कर यहाँ तक पहुँच जाएँ। क्या सरदार बाबा ने कभी नहीं सब करने के लिए कहा, या फिर वो इन्हें इस सब के लिए तैयार करते रहे? आपको क्या पता है सर? आप कुछ नहीं जानते इस बारे में, इस जंग के बारे में। यह जंग हाशिम ने शुरू की थी और इसे ख़त्म वली सर करेंगे। ये बात इन्हें सरदार ने नहीं कही थी और ना ही उन्होंने इनकी तरबियत ऐसी की है। तो आइंदा अपने मुँह से कुछ भी निकालने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा, क्योंकि मैं वली सर और सरदार बाबा दोनों का वफ़ादार मुलाज़िम हूँ। आप वली सर के क्या लगते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वली सर जो सरदार बाबा के लिए इससे मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ। इस तस्वीर के कभी भी एक रूप को देखकर कहानी नहीं समझी जाती। एक निगाह गलत इस पर डाली, फ़ोन ऑन करता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा तो वो गुस्से से बेजवाब खाता इसके पीछे बाहर की जानिब लपका। सीखो इससे कुछ, कितने स्वभाव से कितनी साफ और सीधी बात करके गया है वो। और एक तुम हो असगर, दिमाग के बजाय हाथों से सोचते हो। इनकी आवाज़ पर इसका दरवाज़ा खुलता हाथ हवा में मुअल्लक़ रह गया। फिर वो इतनी ही तेज़ी से इनकी जानिब घूमा। इसके हमेशा से पुरसुकून बाबा आज भी इसे इतनी सुकून से देख रहे थे। और जंगली का क्या करूँ? बेड पे लेटे वली की जानिब हाथ से इशारा किया। हसन इसके तर्ज मुतखातिब पर मुस्कुराए थे। छोड़ो इसे एक बार फिर के दरमियान, ताकि ये दोबारा हाशिम से बातें करने पहुँच जाए। इतना बड़ा मज़बूत है साला, लेकिन एक मुक्का नहीं मारा गया इससे। हाशिम को वहाँ खड़ा मज़े से गोलियाँ खाकर आ गया। जैसे इसे तो गोली से बचना ही नहीं आता, या फिर आगे बढ़कर लोगों के दाँत तोड़ना इसे अभी सिखाना पड़ेगा। सर झटक कर बिस्तर पर लेटे वली को गुस्से से खौल कर देखा। अभी ठीक होता है ना तो इसे इतना मारता कि सारी तबीयत साफ़ हो जाती। इसकी ज़्यादा ही शरीफ बनने का शौक है इसे। दिल चाहे का हाथ मुक्का तो इसे जड़ी दे, मगर अभी वो वैसे भी तकलीफ में था। अपने इरादा किसी और के लिए बचा के रखा और सर झटक कर हसन को देखा। ये ज़िंदगी तुम्हारे कोरियन ड्रामा जैसी नहीं होती है असगर। इसे जीने के लिए बहुत से कड़वे घूंट हलक में उतारने ही पड़ते हैं। तुम इसे समझाओ, ज़रूर समझाओ। वो इनके इंतकाम के ना ख़त्म होने वाले दायरों से बाहर निकल आए। तुम दोस्त हो इसके, तुम्हारा परेशान होना बनता है, लेकिन तुम इसे इसकी ज़िंदगी भर की रियासत पर लात मारने को नहीं कह सकते। इसने एक तवील जंग लड़ी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब तुम क्या चाहते हो कि इसका बना बनाया सारा जाल चौपट करके इस पर उलट दूँ? क्या तुम इसे वाक़ई की ज़िंदगी किसी हारे हुए इंसान की तरह गुज़ारते हुए देखना चाहते हो? इनके पुरसुकून से सवाल ने इसे बेसुकून किया था। मैं ये नहीं कह रहा बाबा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। आखिर कितनी जंग रह गई है? अगर इस जंग में इसकी जान चली जाती तो आपके लिए कौन अहम होता है, जंग या फिर वली? हसन इसकी संजीदगी पर एक पल को लाजवाब हुए थे। इंसान हर जंग, हर जीत, हर हार से ज़्यादा अहम होते हैं बाबा। इन्हें जंगों में, बाजियों में और खेल के मैदानों में नहीं हारा करते। ना ये कोई पैमाना है किसी इंसान की कामयाबी का। वो कर तो रहा है सालों से इन सब का मुकाबला, और क्या कर रहा है वो। लेकिन बाबा कभी सफ़ेद हवेली वालों ने इसके बारे में सोचा? क्या कभी इन सब ने ये जानने की कोशिश की कि वली किस अज़ियत में रहता है? इसके ऊपरी अच्छे से हाल हुलिये को देखकर जो मुतमईन हो जाए, क्या इन्हें आप इसका मुखलिस मानते हैं? वो इन लोगों के दरमियान रहते रहते थकने लगा था बाबा। इसने
ने मुझे बार-बार कहा कि असगर मैं इस सब से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, वो वहाँ से नहीं निकल सका, जहाँ इसका दम घुटता था। जानते हैं क्यों? इसके सरदार बाबा की वजह से। वो उनके एहसानों के बोझ तले दबता जा रहा था। वो इन सब से इसलिए नहीं निकल सका कि एहसान का बदला एहसान से लौटाने के वक़्त में वो उनको पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहता था। क्या आप भी आप कहेंगे कि इसने इन्हें इन सब के दरमियान भेजना चाहिए? हसन ने चंद पल इसे देखते रहे, फिर गहरा साँस लेकर गोया हुए, ज़मान की इसमें से कोई गलती नहीं है असगर, वो अपनी शफ़क़त का साया इस पे नहीं फैलाता तो फिर वली शायद वाक़ई यहाँ नहीं होता। किसी की सारी ज़िंदगी की नेकी को खुदगर्ज़ी का नाम नहीं दिया करते असगर, बहुत बड़ी ज़्यादती है ये। मुझे यकीन है अगर वली ने इसे वहाँ से निकल जाने का कहा होता तो वो इसे कभी नहीं रोकता। मगर ये सब इसका अपना फ़ैसला था, वो इस सब के लिए तैयार था। इसने काफ़ी सालों से तय की हुई थी अपनी मौत। देखो, क्या इसके चेहरे पे कहीं भी तुम्हें बेयकीनी नज़र आ रही है? नहीं असगर, वो पुरसुकून है, सच पूछे तो मर ही जाना चाहता था। जब इसे गोलियाँ लगी थी तब वो 1% भी बेयकीन नहीं था, मुतमईन था कि अब ज़िंदगी का अज़ाब ख़त्म हो गया। लेकिन अभी इसकी जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी इसका किरदार पूरा नहीं हुआ। तुम अपने दोस्त का साथ दो ना, ताकि ना क्या यूँ इसकी हिम्मत तोड़ो। इसने गहरा साँस लेकर बेड पे दराज़ वली को देखा। कभी-कभी तो आप सब मुझे एक जैसे ही लगते हैं बाबा, आप, वली और अब वो हाशिम। इंतकाम की जंगें लड़ते कभी थकन नहीं होती आप लोगों को, मुस्तकिल मौत की जानिब बढ़ती ज़िंदगी को आखिर आप कैसे यूँ बेलगाम छोड़ सकते हैं? क्या ये ज़िंदगी इतनी आर्ज़ा है? इसके लहजे का अफ़सोस सुनकर बखूबी समझ आ रहा था। वो उठे, फिर इसके सामने आ खड़े हुए। इसने वली से अपनी नज़रें फेंक कर इन्हें देखा था। इंतकाम की जंगों से ज़्यादा थकाने वाली और कोई जंग नहीं हुआ करती असगर। हम अजीम लोग हैं, मैं, वली और वो हाशिम भी, जो इस सारे अरसे की थकन खुद पर लाद कर ज़िंदगी को खुशस्लूबी से गुज़ार रहे होते हैं। हम गुनहगार हैं, लेकिन हम जितना बड़ा सर्वाइवर इस कायनात में कहीं नहीं। तुमने कभी इंतकाम की चाह का बेचैन सच सुकून नहीं महसूस किया ना असगर, इसलिए तुम नहीं जानते कि ये कि क्या चीज़ होती है। खुदा तुम्हें इंतकाम के चलते हर चक्कर से महफूज रखे। हल्का सा मुस्कुरा कर इसे देखा और फिर बाहर की जाने बढ़ गए। और अब वो खिड़कियों से अंदर को झांकती चमकती रोशनी में वली की बंद बंद आंखों को देख रहा था, जिनके पास शायद मौत का ही वही रक्स जारी था जिसे सोचकर भी हड्डियां चटक जाया करती थी। हवेली में ये खबर किसी आग की तरह फैल गई कि वली को गोली लगी है और वो अस्पताल में है। नवाज की बात सुनकर बीजान बेदम से सोफे पे गिरी थी। जमान अलबत्ता मजबूती से खड़े रहे। अगरचे इस खबर पर इनको हौसला जवाब दे गया था, मगर वो फिर भी बगैर कोई तासुर दिए नवाज को देखे गए। कौन से अस्पताल में है वली? दिल लर्जा गया था ये सवाल करते हुए, लेकिन ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं था। पीछे जिन्हों से उतरती अमल के कदम जंजीर हुए थे। इसने सिर्फ यही सुना था कि वली अस्पताल में। इसका रैंकिंग पर जमा हाथ वहीं साकित हो गया था। सुबह की रोशनी में सफ़ेद हवेली दम साधे खड़ी थी। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको सरदार बाबा। नवाज के कहने पर वो एकदम ही आगे बढ़े तो बीजान बीनी के साथ उठी। मैं भी जाऊँगी ज़माना आपके साथ। और फिर किसी भी के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो अपने कमरे की जाने पड़ी तो अमल इनके पीछे गई। वो रोते हुए अपनी चादर अलमारी से निकाल रही थी। बीजान क्या हुआ है वली को? इसकी आवाज़ किसी कुएँ से आ रही थी। बीजान ने आँखें रगड़ते हुए दुपट्टा उतार कर फ़ौरन चादर उड़ी। हर आन इनका दिल लर्ज़ा जाता था। अभी नवाज़ ने आकर बताया कि इसे रात को किसी ने गोली मारी है, अस्पताल में है अभी। पता नहीं किसने मेरे बच्चे को इस बेदर्दी से मारा है। खुदा हाथ तोड़े इसके, मेरे बच्चे को अज़ियत देते, पता नहीं कौन-सी तकसीम मिलती है सबको। वो रोती जा रही थी और बद्दुआएँ देती जा रही थी। इनका सबक तमाम हो गया था। वली की तकलीफ़ें देख-देख कर अमल तो गोया सुन्न हो गई थी, बल्कि झपकाना याद ही नहीं रहा। वो अस्पताल में दर्द से गोलियाँ लगी थी, क्या बीजान ने यही कहा था? इसने खाली-खाली सा चेहरा उठाकर बीजान को देखा, जो अजलत में कमरे से बाहर निकल गई थी। वो भी इनके पीछे भागती आई, इसे भी जाना था, इसे भी देखना था, इसे वो इसकी हर अज़ियत में साथ होता था तो इसे भी इसके साथ होना चाहिए था। मगर वो अभी ज़मान को कैसे कहे कि वो भी जाएगी। इसने लापरवाह किए, मगर आवाज़ हलक में ही अटक गई। इन फासलों और ज़ंजीरों में कैद अपने वजूद पे इतना गुस्सा आया कि दिल क्या खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन वो कुछ न कर सकी। चलो ज़मानी देर हो रही है। ज़मान ने कहा और तेज़ी से बाहर निकलते चले गए। बीजान भी इतनी तेज़ी से इनके पीछे निकली थी, किसी को भी वो याद नहीं थी कितनी देर सोफ़े की पुष्ट पे वो खड़ी रही। नूरा के हिलाने पर होश आया था इसे। बीबी यहाँ क्यों खड़ी हैं? इसने खाली-खाली नज़रों से नूरा को देखा, फिर इससे इसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर ऊपर भागती गई। अभी वो सिर्फ़ इसके लिए दुआ करना चाहती थी, बेतहाशा, बेहद और बेहिसाब। वो इसके लिए दुआ करते वक़्त खुद को भूल जाना चाहती थी। हाँ, वो ऐसा ही करना चाहती थी। इसने कमरे में आकर खुद को वज़ू के पानी से भिगोया, फिर 10 बजे के करीब जाए नमाज़ पे बिछाती वो आँसुओं से रो पड़ी। ज़ब्त की भी हदूद हुआ करती थी, लेकिन कुदरत इसके ज़ब्त को
बस अब आज़माया जा रहा था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसकी साक़त अब आहिस्ता-आहिस्ता स्लिप हो रही थी। अपने टूटे वजूद को इसने बामुश्किल सँभाल कर जाए-नमाज़ पे खड़ा किया, मगर आँसू बेतहाशा बहते जा रहे थे। मोमी चेहरा आँसू के पानी से भीग गया था और चेहरे के गिर्द बंधे दुपट्टे में इसका सुर्ख़ व सफ़ेद चेहरा थका-थका सा लगता था। कर तो लिया इसने नफ़ीस को क़बूल, पर फिर अब क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्यों सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, हाथों से फिसलता जा रहा है? इसने लरज़ते लबों को दाँतों तले दबाकर आँसू रोके, मगर जो दर्द किस्मत में लिख दिए जाएँ, इन्हें सहने के अलावा इंसान के पास भला और चारा ही क्या होता है? सफ़ेद सी धुंधली रोशनी के पार से कोई हौला सा दिखाई दिया, किसी परी का हौला। आस-पास गर्दन घुमाकर इसे देखता वली जैसे इस जगह को पहचानने की सही कर रहा था। आस-पास बिखरी घास पर शबनम के ताज़ा कतरे अब तक महसूस होते थे और आसमान धुआँ-धुआँ हो रहा था। इसने बेइख्तियार झरने के बहते पानी की आवाज़ सुनी तो उठकर दरख्तों की कतार के आगे बहते मुँह दूर से पानी की चटेल जगह पर आ खड़ा हुआ। इसी पल सफ़ेद धुंध में लिपटे किसी वजूद की झलक इसे फिर से दिखाई दी थी। इसने अब के चेहरा पूरा मोड़कर धुंध की दबी तह के पार देखने की कोशिश की, मगर सिवाय एक हौले के इस पर कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था। एक पल को कुछ सोचकर इसने शफाफ पानी के किनारों पे कदम आगे बढ़ा, फिर धुंध में रास्ता बनाना इस पार जा पहुँचा। वो वही थी, हाँ वही जिसके ख्वाब देखने से इसकी आँखें खौफ़ज़दा हो जाती थी। इसने चेहरा ज़रा झुकाकर इसे गौर से देखना चाहा। वो मुकम्मल सफ़ेद से लिबास में मलबूस ही थी, आस-पास हर शय की तरह सफ़ेद सी धुंध में लिपटी। इसने एक नज़र खुद के लिबास पर डाली, वो भी सफ़ेद था, शफ़ाफ़ बेदाग सा सफ़ेद। फिर चेहरा उठाकर अमल को देखा। वो आँखें बंद किए दोनों हाथों के प्याले फ़िज़ा में बुलके मुँह होकर दुआ माँग रही थी। इसके लबों पे बेसाख्ता एक उदास सी मुस्कुराहट आ ठहरी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए भी कभी इतनी ही मुँह होकर दुआ माँगे। मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपकी दुआओं का हिस्सा रहना चाहता हूँ अमल बीबी। मैं कभी भी इन दुआओं से नहीं निकलना चाहता। मैंने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हम कभी किसी और जहाँ में दोबारा पैदा किए जाएँगे तो मैं वहाँ आपका साथ तलब करूँगा अमल, इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। वो इसे मऊँ होकर के देखता सोचता रह गया। यकायक सफ़ेद अप्सरा ने अपने कोमल हाथों को चेहरे पे फेरा और इंतहाई सुकून से वली की जानिब गर्दन मोड़कर देखा। वो इसके ऐसे देखने पर एकदम चौंका था, फिर खजिल से होकर सर खुजाया। उसके खसियानी होने पे मुस्कुराई थी। इसने भी एक नज़र इसे देखा तो वो खुद भी मुस्कुराया। आप इस जगह क्या कर रही हैं? पता नहीं, मुझे लगता है यहाँ जहाँ आप होते हैं मैं वहाँ खुद ब खुद पहुँच जाती हूँ। और हाँ, आप मेरी दुआओं का हिस्सा हैं वली, ना सिर्फ़ दुआओं का बल्कि मेरी ज़िंदगी का भी हिस्सा हैं आप तो। वहीं बैठी-बैठी इसे इसकी सोच का जवाब दे रही थी। वो इसके ऐसे जवाब पर हैरान हुआ था। आपको कैसे पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? ये ख्वाब है ना वली, और ख्वाब में तो सब कुछ मुमकिन होता है। हाँ, ये तो है, हकीकी ज़िंदगी में तो हमारा साथ वैसे भी मुमकिन नहीं, ख्वाब ही में सही। लेकिन मुझे आप पर बहुत गुस्सा है वली, मैं पता नहीं आपसे बात क्यों कर रही हूँ और आपके लिए दुआ क्यों कर रही हूँ? क्यों, मैंने क्या किया है? क्या मतलब? आप जानते थे कि हाशिम आपको मार देगा। आपको अंदाज़ा था कि जो बंदूक इसने आप पर तानी है, इसके चलाना इसके लिए मुश्किल नहीं, और आप ये सब जानते थे वली, लेकिन आप फिर भी इसके सामने नहीं हटे। आप वहाँ जमकर खड़े रहे क्योंकि आपने अपना अंजाम तय कर लिया था। आपने अपनी मौत हाशिम के ही हाथों से तसव्वुर कर ली थी, और तख़्लील में कितनी बार आप इस मंज़र को देख चुके थे कि जब वो आपके सामने हुआ तो आपको कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा। आपके लिए सब नॉर्मल था। बताएँ क्यों किया आपने ऐसे? क्यों अपनी जान लेने पर तुले हैं आप? इससे पता था कि अमल को इन सब बातों का कुछ इल्म नहीं था, फिर भी उसके ख्वाब में इसके सामने खड़ी इन सब बातों का हिसाब माँग रही थी। शायद ये सारा मंज़र-कशी इसके लाशऊर का हिस्सा थी। वो यही तो चाहता था कि अमल इसके दुःख दर्द, इसके तकालीफ के बारे में पूछे। वो इससे पूछे, वो बिना झिझक सब बोलता जाए, अपने अंदर सालों के पलते दर्द को इसके सामने रोए। रोता चला जाए, तब तक रोए कि जब तक हर अज़ियत आँसुओं के रास्ते बाहर ना बह जाए। मगर वो ऐसा कभी न कर सका, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। अमल को अपने अंदर के खाली खानों का पता कर उसकी अज़ियत को रुस्वा नहीं करना नहीं चाहता था, लेकिन आज अभी-अभी वो इसी हकीकी दुनिया से कोसों दूर था, और इसी ख्वाब की दुनिया में वो इसे सब कुछ बता देना चाहता था। एक पल को उसने गहरा साँस लेकर आस-पास खुलती ठंडक अपने अंदर उतारी, फिर अमल को देखा। इसके सामने दरख्त के तने से लगकर बैठी हुई समेत सारे खूबसूरत मंज़र का ही तो हिस्सा लग रही थी, हसीन, पुरसुकून और बेदाग। इसने अपने पीछे खड़े तनावर से दरख्त का सहारा लिया, फिर गर्दन टिकाकर इसे देखा। मैं मरना चाहता था, ये सच है। एक पल के लिए कोई कुछ न बोला। मैं अब भी मर जाना चाहता हूँ, मेरे पास ज़िंदा
رہنے کی کوئی تحریک ہی کا باقی نہیں ہے عمل بھی، اور شاید میں اس لیے وہ گولیاں کھا کر ابھی بھی اتنا مطمئن اس لیے تھا کہ کیونکہ مجھے اپنا انجام ویسے ہی مل رہا تھا جیسے میں نے سوچا تھا، میں ذلیل نہیں ہو رہا تھا، میں کسی کو قتل نہیں کر رہا تھا، میں ہر اس سے بچا ہوا تھا کہ جس کا مجھے ڈر تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایسا کوئی گناہ ضرور کروں گا، میں کوئی بھی ایسا عذاب اپنے سر لادے بغیر جا رہا تھا اس دنیا سے، اس لیے مر جانا چاہتا ہوں میں اس جگہ سے، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ زندہ رہنا ہی میرے لیے لکھا گیا ہے، کیونکہ اتنی کوشش کے بعد بھی اگر میں نہیں مر رہا تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ مجھے ابھی زندہ رہنا ہے اور لمبے عرصے تک رہنا ہے، اور جس نے آپ کو اس حال تک پہنچایا اسے سزا دیے بغیر آپ اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیا یہ انجام ہے آپ کا ولی؟ میں اس کا انجام طے کر چکا ہوں عمل، اور وہ کیا ہے انجام؟ کیا کریں گی جان کر؟ چھوڑیں ایسی باتوں کو، میں کوئی خیر نہیں ہوتی بی بی، ان باتوں سے کوسوں دور رہیں خود کو، آپ ان سب کو جھیلیں اور میں ان سب سے خود کو کوسوں دور رکھوں، کون سا انصاف ہے یہ؟ سامنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کے بیٹھی لڑکی خفا ہوئی تھی، ولی اس کی خفیف مسکرا کر سیدھا ابھی وہ اسے کچھ کہنے لگا تھا کہ یکا عمل کا سفید بے داغ سا لباس خون آلود دھبوں سے بھرنے لگا، اس نے چونک کر اپنے لباس کی جانب دیکھا، سفید لباس کے خون سے داغدار ہو رہا تھا، اسے پھر سے وہی جلن ہونے لگی تھی جو اس رات کو گولی لگنے پر اس کے رگوں میں پھیل گئی تھی، وہ یکدم گھٹنوں کے بل بیٹھا، عمل کا لباس خون کے دھبوں سے داغدار ہوتا جا رہا تھا، اس نے بے یقینی سے اس کے خون آلودہ لباس کو دیکھا، مگر وہ اس خفی سے ہی سے دیکھ رہی تھی، منظر بدلنے لگا تھا، وہ ڈیرے کی گھاس پر گرد درد سے لوٹ رہا تھا، تکلیف سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، سفید دھند ہر جانب پھیلنے لگی، ساری آوازیں کہیں پیچھے رہ گئیں، جھیل کا بہتا شفاف پانی، عمل کی پاکیزہ سی مسکراہٹ، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، بس کچھ سامنے تھا تو ولی کا خون اور آلود لباس اور رگوں کو چیرتی درد کی تنہا۔ ہسپتال میں آنکھیں بند کر کے لیٹے ولی کی اس بار درد کی لہر اب تک بے قابو تھی، اور وہ زرد چہرہ لیے خاموشی سے آنکھیں موندے ساری دنیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ نگار بیگم نے بمشکل حسین کے منہ میں دلیے کا چمچہ ڈالا، مگر منہ کا زاویہ بگڑنے کی وجہ سے کوئی بھی غذا اندر جانے کو نہیں جاتی تھی، ابھی بھی سارا دلیا ہونٹ کے کنارے سے گر کر سارے کپڑے کو خراب کر رہا تھا۔ نگار نے غصے سے دلیے سے بھرا پیالہ سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور پھر دوپٹے میں چہرہ چھپا کر پپک پپک کے رو پڑی، کتنی کوشش کے بعد بمشکل حسین نے 3-4 دنوں میں 1-2 چمچ لیے تھے، اور باقی کا سارا تو کپڑوں پر گرتا رہتا تھا۔ اسی وقت شازیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ماں کو ایسے روتے دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا، اب رونے کا کیا فائدہ ماں جی، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب بابا ساری زندگی ایسی ہی محتاجی کی زندگی گزاریں گے، اگر تم بھی اسی طرح ہمت ہار جاؤ گی تو کون ہمت کرے گا پھر؟ ادھر ہاشم کو دیکھو، پتہ نہیں کس سے لڑ کر آیا، سارا چہرہ سارا جسم زخمی ہوا ہے، ہسپتال جانے کا بولو تو چیخنے چلانے لگتا ہے، اوپر سے تمہارا بھی 24 گھنٹے کا رونا بند ہی نہیں ہوتا، بس کر دو، اب سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا تمہیں اس کے ساتھ۔ اس نے کمرہ سمیٹتے ہوئے اکتا کر کہا تو نگار نے آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھایا، پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی میرے گھر کو، اللہ غارت کرے ان سب کو۔ نگار بیگم کا اب تک یہ کلام بن چکا تھا، کاش کہ کوئی انہیں بتا سکتا، بلا وجہ کی بددعائیں انسان پر پلٹ آتی ہیں، شاید ان بددعائیں بھی ان پر پلٹ رہی تھیں، جس نے بھی کیا اس سکھ سے تو خیر وہ بھی نہیں رہے گا، ساری زندگی کا عذاب لیا اس نے اپنے سر، اللہ پوچھے گا اسے تو۔ اپنے ہنستے بستے گھرانے کو یوں تنکوں کی طرح بکھرتے دیکھا اس کا ہاتھ دل پر پڑا تھا، ایک لمحے کو نگاہ حسین پر پڑی تو کلیجہ منہ دل پر بوجھ پڑنے لگا، ہاشم کو کیا ہوا بھلا، وہ کیوں ایسا کرنے لگا، کیا پہلے اب زندگی میں پریشانیاں کم ہیں جو وہ بھی میرے لیے پریشانیاں کا نیا گھڑا کھود رہا ہے؟ نگار بیگم نے گہرا سانس لے کر دوپٹے سے چہرہ رگڑا اور سائڈ ٹیبل پر دھرا پیالہ پھر سے اٹھایا، ان 3-4 دنوں میں ہی وہ بہت بوڑھی اور تھکی تھکی سی لگنے لگی تھی، وہ نگار جو ہر لمحہ کھلتا گلاب لگا کرتی لگتی تھی، اس وقت کسی بوجھل اور مزل سی خاتون سی کم نہ لگی۔ میں نہیں رہ سکتی اب اس ماحول میں اور میں نہیں رہ سکتی اب اس ماحول میں، اور شام ہی میں اور امین اپنے گھر جا رہے ہیں، فون کر دیا ہے میں نے بختیار کو، لینے آ جائیں گے وہ ہمیں، اور خدا کے لیے ماں جی، اس نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر ہاتھ رکھے تھے، مجھے مت روکنا، گھر جانے سے اکتا گئی ہوں میں اس وقت، ہر وقت کے قبرستان والے ماحول سے۔ ایک بیزار نگاہ ماں باپ پر ڈالتا ہے وہ کمرے سے باہر نکلی تو نگار بیگم کی ٹھنڈی آہ بہت بے ساختہ تھی، زندگی ایک ہی رات میں کیا سے کیا ہو گئی تھی، تلپٹ بے رونق تھکا دینے والی، تلیے کا ایک
एक फिर से बहक कर लिबास को ख़राब करने लगा तो हुसैन की दाएं आँख से आंसू फिसला। अब और बचा ही क्या था सिवाय सारी ज़िंदगी रोने के। दूसरी जानिब बीजा ने अपनी मगरिब की नमाज से सलाम फेरा था। अमल भी इन्हीं के साथ इन्हीं के कमरे में नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वली का चेहरा सामने आते ही आंखें भर आईं। इसने भी सलाम फेंका इनकी जानिब देखा तो इसकी अपनी हालत अजीब होने लगी। वो ठीक हो जाएगा बीजान, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि वो फ़िलहाल ख़तरे से बाहर है, होश भी आ जाएगा जल्दी से। आप बस दुआ करें इंशाअल्लाह। बीजान से ज़्यादा बात नहीं की जा रही थी। हलक में जमा होते आंसू भला कब कोई बात करने देते हैं। इन्हें तसल्ली देकर वो भी जाए नमाज समेटी उठ खड़ी हुई थी। अभी इसे फिर से कई घंटे अपने कमरे में बंद होकर इसके लिए दुआएं मांगनी थी, वो दुआएं जो कभी रद्द नहीं की जाती। रात के अंधेरे में इसकी बोझल सी आंखें बंद, पलकों सी हल्की सी चंबिश हुई थी। हाथ की एक दो उंगलियों में बहुत धीमी सी चंबिश महसूस की जा सकती थी। फिर इसने आहिस्ता पलकों को जुदा किया। अस्पताल का नींद तारीख सा मंजर वाज़ेह हुआ। मटियाले रंग की ऊंची दीवारों पर शफाफती से नकाहत से एक दो बार आंखें बंद करके खोली, लेकिन पलकों पे गिरा मनोबोझ तले जैसे हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। इसने हौले से हाथ को उठाकर देखा तो उसमें जा बजा सुइयां लगी थी। बेअख्तियार इसकी निगाह साथ लगे टेबल से परे सोफे पर सोते असवर पर पड़ी तो चौंक गया। जल्दी से गर्दन आसपास फेर कर देखा मगर कमरा खाली था। इसने उठने की कोशिश की तो कंधे से पीछे कमर तक एक दर्द की बेसाख्ता लहर गुजरी। इसकी कराह निकली तो असगर एकदम जागा। वो उठने की कोशिश में शदीद गैर आरामदा हो रहा था। पेट पर आगे घाव तकलीफ देने लगे थे। असगर जल्दी से आगे बढ़ा, फिर इसके सर के नीचे हाथ देकर इसे तकिए पे दुरुस्त करके लिटाया। दर्द की शिद्दत से फूलती सांसों की परवाह किए बगैर इसने असगर को चुभती हुई नज़रों से देखा तो वो जो इसकी चादर दुरुस्त करता हुआ सीधा हो रहा था ये एकदम चौंका। तो वो तुम थे इस रात। असगर को इसका अंदाज समझ नहीं आ रहा था। किस रात? इस रात जिस रात मुझे हाशिम ने गोलियां मारी थी। इसने गहरा सांस लिया, फिर बहुत आराम से उसे देखा। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो हाशिम कैसा है? इसका अगला सवाल बहुत बेसाख्ता था। असगर जो मुस्कुरा कर इसे कुछ हल्का फुल्का कहने लगा था रुक गया। इसके ऐसे पूछने का मतलब वो समझता था। मुझे क्या पता कैसा है वो। मज़े से कंधे उचकाए वली की नज़रों ने इसकी हाथों तक सफ़र किया। इनकी ऊपरी जल्द फटी हुई थी और ज़ख्म पर कोई मरहम न होने की सूरत में ज़ख्म खुश होने लगा था। क्या किया इसके साथ तुमने? वली के माथे पर हिस्से आदत बल उभरे। असगर को एकदम ही तैश आया था। मारा है साले को और कुछ। मेरे मामले से दूर रहो असगर। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस सब में अगर मैं मर भी रहा हूँ तो तुम कभी भी दरमियान में नहीं आओगे। फिर क्या है ये सब? अगर वो यूं इस तरह बिस्तर पर ना होता तो इस एक आध थप्पड़ तो जड़ ही देता। अच्छा लेकिन अब तो मैं दरमियान में आ गया हूँ वली, अब मैं क्या करूँ? ओ गॉड, हाशिम क्या करेगा मेरे साथ? कहीं 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 वो मुझे, ओ गॉड, कहीं वो मुझे किडनैप तो नहीं करेगा ना? इसने मुंह पे हाथ रखकर डरने की भरपूर अदाकारी की तो वली का गुस्सा सवरनेज़े पे जा पहुंचा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ असगर। हाँ तो मैं कब मजाक कर रहा हूँ? मैं वाकई बहुत डर गया हूँ वली। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। देखो अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसका कसूर नहीं था। कमीने को के ड्रामेस ने बिगाड़ रखा था। असगर मैं संजीदा हूँ। तुम भी जानते हो कि मैंने कितनी सख्ती से मना किया था तुम्हें, लेकिन कोई बात कैसे समझ आएगी? दिमाग जो ख़राब है तुम्हारा। वली की ऊंची आवाज़ में बेपनाह गुस्सा था मगर वो असगर ही क्या जो गुस्से का असर ले ले। सारी दुनिया वली के गुस्से से कांपी थी मगर असगर वो अपनी तर्ज का आखिरी पीस रह गया था। एक बात मेरे गौर से सुनो वली सरकार। वो उसकी नस्वारी आंखों में झांकता आहिस्ता इसके बैट पर हाथ रखता झुका है। पहले वाले असगर से ये एकदम मुख्तलिफ सा, संजीदा और गहरा। जब मैं रिंग में रेसलर की हैसियत से उतरता था ना तो मेरे कोच मुझे हमेशा एक बात समझाया करते थे, अगर ये ताकत किसी कमज़ोर पर आजमाने के लिए जमा कर रहे हो तो अभी के अभी इस रिंग से बाहर निकल आओ, क्योंकि ये इस रिंग की तौहीन है। लेकिन अगर यही ताकत किसी जालिम के हाथ तोड़ने के लिए इकट्ठी कर रहे हो तो रिंग तुम्हारा मैदान है, बस तबाह कर डालो सर। मैंने अपने रेसलिंग करियर में सीखा है वली के जो बातों से ना समझे इनको कभी बातों से समझाने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। मैं भी इसे हाथों से समझाया और ऐसा समझाया कि ज़िंदगी के कई साल तो इस सबक भूल नहीं सकेगा। फिर हाथों को मज़े से सीने पे बांधता सीधा हुआ। वली को मुस्कुराकर भौहें उचकाते हुए देखा जैसे अब कर लो जो करना है, चले जाओ मेरे सामने से अभी। इसने सबसे बस यही कहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा वली, चुप करके लेटे रहो तुम यहाँ। और एक बात तो बताओ, ये जब तुम्हें हाशिम तुम्हें गोलियां मारा था तब तुम कोई ड्रामा शूट करवा रहे थे क्या? आगे बढ़कर दांत नहीं तोड़ सकते थे इसके? या अब भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें? हकीकत में तुम खुद भी मरना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की वजह से मैं ठीक से मर भी ना सका। थैंक्स टू यू। इसने
कर चेहरा फेर लिया था। असगर हँस दिया, फिर सर हिलाता हुआ सामने सोफ़े पर जा बैठा, जैकेट उतार कर खुद पर फैलाया और लेट गया। एक तो ज़िंदगी बचाओ, ऊपर से नखरे ख़त्म नहीं होते। आइंदा बेटा तू कर ऐसे, अगले बंदे को छोड़कर तुझे मारूँगा। इससे वार्न करता हुआ सोफ़े पे दराज़ हुआ तो वली ने तब कर चेहरा इसकी जानिब देखा। किसी को बताया तो नहीं, सबके बारे में इसने बेवकूफ़ सी हर चीज़ की उम्मीद की जा सकती थी। ओए ऐसा वैसा आधे गाँव को खबर है तुम्हारे इस एक्सीडेंट की। अब चुप कर जा, सो जा, मुझे नींद आ रही है। इसने करवट ली तो वली का दिल किया अपने सर के बाल नोच ले। अभी उठ सकता था तो उसे शूट कर देता। तुम जैसे 200 तो इंसान क्या किसी दुश्मन की तमन्ना करे। सो जा यार। असगर की बहुत सी बिलार सी आवाज़ सुनाई दी दूसरी जाने से। असगर के बच्चे, वली ने इसे दांत पीसे थे। मुझे उठने दो इस बेड से, फिर देखना क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। एक रास नहीं संभाला गया बेवकूफ़ से। 1 मिनट, मैंने मना किया था ना तुम्हारे इस नवाज को, लेकिन भाई यहाँ तो सबकी तकरीरें करने का बहुत शौक है। एक मेरे बाबा कम थे जो और भी लोग शामिल हो गए इस काफ़िले में। मैंने जब इसे मना किया था किसी को ना बताए, तो जनाब को तो इस वक्त में आपका सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। भुगतो अब खुद ही, जब ऐसा बेकार मुलाजिम रखा है तो। जैकेट को गुस्से से झटक कर दोबारा अपने ऊपर डालता असगर जैसे एकदम तब किया था, मगर वली इसकी तशवीश अभी ख़त्म नहीं होती। क्या सरदार बाबा आए थे यहाँ? हाँ आए थे। अब वो बिल्कुल अब के बिल्कुल सीधा होकर लेट गया। इसकी लंबी टांगें सोफे में पूरी नहीं आ रही थी और ख़ुद को उस सोफे पर एडजस्ट करने में बेजार होने लगा था। वली ने सर तकिए पर रखा तो उसने यूं ही चेहरा तिरछा करके इसे देखा। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? इसने गहरा सांस लिया था। नहीं, कोई इश्यू है तो बताओ। सोच रहा हूँ कि हाशिम अब आगे क्या करने वाला है। खैर ये बताओ, मुझे यहाँ से निकलने में कितने दिन लगेंगे? 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। क्यों? इसके पूछने पर वली ने एक बार फिर गहरा सांस लिया, उसकी जानिब देखा। मैं इस दिमाग का नहीं पड़ रहा असगर, वो क्या करना चाहता है मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। अभी तुम आराम करो, फिलहाल 1 महीने तक तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक से बैठ भी नहीं सकता। वो तो टेंशन न लो, जो भी करेगा देख लेंगे इसे। इसने चंद लम्हे असगर को देखा, फिर असबार में सर हिलाता आंखें मूंद गया। कुछ तो था जो इसे बेसुकून कर रहा था, और ये तो इस जिंदगी का तजुर्बा था कि जो चीज़ें इसे बेसुकून किया करती थी वो कभी भी सुकून का बायस नहीं बनी थी। इससे कमजोरी से बंद होती आंखों को अब के खोलने की सही नहीं की थी, मगर फिर भी कुछ तो जाए से चुप रहा था। स्याह पर्दे एकदम एक परी का अक्स भरा तो इसने घबरा कर आंखें खोल दी। सियों में जगड़े हाथ ने इसे पेट पर बांधी पट्टी पर हाथ रखा। दर्द की लहरें अब बेतहाशा जिस्म में गर्दिश करने लगी थी, मगर अब ये दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये तो दिल का था, जिससे अब हर पल खून रसा करता था। इसने गहरा सांस लेकर सब कुछ सियाह रात में खेलना चाहा, मगर जैसे पलट आना हो वो पलट आता है, जैसे वो हर दफ़ा झटकने पर पलट आया करती थी। अपने कमरे में बंद हाशिम पर बिस्तर पर दराज का जिस्म था कि किसी पके हुए दाने के मानो बेतहाशा दर्द कर रहा था, और चेहरे पर पड़ने वाली दर्द के बाद से सारे जबड़े लगते था गोया दर्द से फट जाएंगे। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन बेसुध जिस्म बिल्कुल नकारा हो रहा था। इसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छाने लगा। बेसाख्ता इसे अपने हाथों पर की कुछ गीला गीला से महसूस हुआ। इससे चौंका हाथ निगाहों के सामने की ओर धक्सा रह गया। इसके सारे हाथ खून से भीगे हुए थे। इसने बेसाख्ता अपने हाथों वो कमीज से रगड़ कर साफ किया तो खून इसके कपड़ों को दागदार करने लगा। एकदम वो घबरा कर बिस्तर से नीचे उतरा और फिर श्रृंगार आईने में नजर आते अक्स को देखते लम्हे के लिए हजारों सा हादसे में वो शल हो गया था। इसके हाथ साफ थे, जो लिबास खून से दागदार हो गया था वो भी अब पहले की तरह साफ सुथरा था। इसने भौंकला कर अपने हाथों को उलट पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। 1 मिनट के लिए गोया सारी दुनिया रुक सी गई थी। कुछ देर पहले जो इसे महसूस हो रहा था वो दर हकीकत कुछ भी नहीं था, बस एक लम्हे का अज़ून था जिसने हाशिम के दिलो दिमाग को जकड़ा था, और बस इसके निडाल होते ही वो दिल जैसे जान समेटने लगी थी, लेकिन वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बेड पर बेदम होकर बैठते इसने दुखते हाथ से फ़ोन उठाया, फिर चंद नंबर डायल करने लगा। इसके हाथों में लर्जिश थी और वजन का असर अब तक बाकी था। कुछ देर बाद फ़ोन कान से लगाते उसके अंदर अजीब सी ताकत ने सर उठाया था, एक ऐसी ताकत जो दुश्मन की ज़िंदगी सीखने के बाद जन्म लेती है। मुझे बस तुमसे एक सवाल करना है जोगी। पूछिए सरकार। इसकी मुस्कुराती सी मुकरा आवाज़ हाशिम के कानों में उतरी तो इसके जिस्म में पीड़ी सी दौड़ गई। तुम हमेशा बारिशों में ही कत्ल क्यों करते हो? दूसरी जानिब फ़ोन कान से लगा। जोगी ने हाथ में पकड़ा तेज धार छुरा पल भर को निगाहों के सामने किया तो इसका पर फल चमक उठा। एक मुतमईन सी मुस्कुराहट जोगी के लबों पर उतरी थी। जानते हैं सरकार, कत्ल की लत क्या क्या लत होती है? ये एक नशा होता है जिसे इंसान चर्च या फिर दूसरी किसी नशा आवर शय का
आदी हो जाए। मैंने अब ज़िंदगी का पहला कत्ल 12 साल की उम्र में किया था और उस वक़्त बारिश हो रही थी। गहरा गहरी ताज़ा पौझाड़। इसने एक लम्हा को खींचकर साँस लिया जैसे किसी शय की खुशबू अपने अंदर उतारना चाही। बारिश में खून की बू बहुत तेज़ हो जाया करती है और इस रात मैंने एक लड़की का कत्ल किया था। इससे खून की बू इसने एक बार फिर साँस लेकर जैसे कुछ महसूस करना चाहा। इसके खून की बू बहुत अच्छी थी, बहुत लज़ीज़। मैं आज तक नहीं भूल पाया। और फिर जब बारिश हुई मेरे अंदर कत्ल करने की चाह जड़ पकड़ती गई क्योंकि बारिश के वक़्त खून की बू का अपना ही असर होता है। आपने देखा होगा जहाँ मैं कत्ल करता हूँ वो जगहें बहुत ज़्यादा खून आलूद होती हैं। वो इसलिए सरका क्योंकि मैं जानबूझकर गैर इंसानी तरीके से छुरा मारता हूँ ताकि खून ज़्यादा बहे और मैं इस खून को सूंघ सकूँ काफ़ी वक़्त से इसका असर लेता रहूँ। इसकी बातें सुनकर हाशिम के अंदर सब कुछ सपाट हो गया था। इसने मुझे और मेरे घर को तबाह करने की कोशिश की है। अब मैं इसे बताऊँगा कि असल तबाही होती क्या है, जो कि तुम्हारा माल तैयार है। एक जवान लड़की का खून तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम होगा। क्या वाक़ई? दूसरी जानिब इसकी आँखें पल भर को चमकी थी। कब करना होगा कत्ल? जिस रात बारिश हो रही हो। इस रात अस्पताल में अपने बेड पर दराज़ वाली दवाओं के ज़ेरे असर गहरी नींद सो रहा था। ये जाने बगैर कैसे इसकी ज़िंदगी खींचने की मनसूबाबंदी एक बार फिर से की जा रही थी। फजर की पाकीज़ा सी ठंडक में सुबह की नमाज़ अदा करके इसने सलाम फेरा, फिर चंद लम्हे जाए नमाज़ पर बैठी रही। वो अल्लाह से बात करना चाहती थी। वो इससे बहुत सी बातें करना चाहती थी, अपनी वली की, अपने अंदर जमा होती घुटन की, इस सियाह रात की जो अभी तक ख़त्म नहीं होती, इस सुरंग की जिसके पार नूर की नूरी चाँदनी फैल कर गिरा करती थी, इस चाह की जो उसके दिल पर अब हरदम रकम दिन रहने लगी थी, इस मोहब्बत की जो गलती से हो गई थी, इस ख्वाब की जो इसने अभी चंद लम्हे पहले देखा था, एक इंतहाई भयानक और दर्दनाक ख्वाब। इसने अपने रुख़सार को बेसाख्ता जो तो एहसास हुआ कि वो गीला था। इतने दिन से इसने मजबूत बनकर ज़मान और बेजान को सँभाला था। वही नहीं या फिर खुद को कैसे दिलासा देती रही कि वो ठीक हो जाएगा, इसे ठीक होना ही पड़ेगा। वो उसे देकर जिया करते थे, इसे कुछ भला कैसे हो सकता था? इसने आँसू साफ़ किए, मगर फिर गोया अनदेखी सी दर्द की ठेस ने दिल को जकड़ लिया। आँसू रोकने के बावजूद भी रुख़सारों पे पूरी शिद्दत के साथ बहने लगे। आज 3 दिन हो गए थे इसे देखे और ये 3 सदी से कम का अरसा नहीं था। इन 3 दिनों की अज़ियत 3 दिहाइयों के बराबर थी। बेसाख्ता इसकी हिचकी उभरी, ऐसा ही होता है। तो ये तय है कि आप सिर्फ तभी बोलेंगी जब आपको गुस्सा आएगा। इसने आँसुओं को मकरोदी उंगलियों से साफ किया, फिर खुद में कुछ और समेट कर रोने लगी। आहिस्ता-आहिस्ता इसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी। साँसें शदीद तकलीफ़ के बाद बोझल होकर बेतरतीब हो रही थी, होंठ लरज़ा रहे थे। सारा वजूद ज़लज़लों की ज़र्द में था। वली याद आ रहा था, आए जा रहा था, दिल की अज़ियत सवार होने लगी थी। आँखों में बेइंतहा सी जलन हो रही थी, मगर यादें कभी साथ नहीं छोड़ा करतीं। सदा इंसान के वजूद में बसेरा किए रहती हैं, किसी जज़्बाती लम्हे के ज़ेर असर यूँ बाहर निकल कर जिस्म से जान खींचा करती थीं। यादें जानलेवा होती हैं, बेहद बेहद हिसाब। मुझे कड़ी सज़ाओं से डर लगता है, इसलिए मैं बहुत शराफ़त से आपको लेने आ जाऊँगा। यकीनन फिर तो माफ़ी सेल हो ही जाएगी। बहुत बुरा था, वो नफ़रती इससे बदतमीज़ था, वो बहुत तकलीफ़ दिया करता था, इसे अज़ियत देता था। हाँ, वो इसे पसंद नहीं करती थी, वो इसे कभी पसंद नहीं कर सकती। वो इसे कभी भी याद नहीं करना चाहती थी, मगर वो इसे याद कर रही थी। छोड़ दो अकेला, कोई मसला तो नहीं होगा। नहीं वली, मुझे अकेला मत छोड़ें, मैं नहीं रह सकूँगी आपके बगैर। मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी, मैं कभी किसी की दुल्हन नहीं बनना चाहती। पलट आए वली, मैं आपके लिए बहुत दुआएँ करूँगी, मैं हर पल दुआएँ करती रहती हूँ वली, मैं आपसे कभी गाफ़िल नहीं होंगी। इसका दुपट्टा आँसू से भीगने लगा। क्यों इतनी मुश्किल सवाल करती हैं आप? वो तो सिर्फ़ मुश्किल ही सवाल किया करती थी और वली वो कितनी मुश्किल बातें कर जाया करता था, अपनी मौत की बातें, ज़िंदगी के अख्तिताम और अंजाम की बातें, अज़ियत और तकलीफ़ दे बातें। बेख्तियार कुछ याद आने पर इसने सर उठाकर एक पल को सारी ज़िंदगी गोया ठहर गई थी। फिर एक लम्हे की देर किए बगैर वो उठी और कमरे से बाहर की जानिब दौड़ी। जीनों से उतरते वक़्त इसकी लंबी गुलाबी कमीज़ ठंडे जीनों को छू रही थी। सफ़ेद रंग का चूड़ीदार पजामा भी इसकी जंबिश पे झलक रहा था। गुलाबी दुपट्टा जो चेहरे के गिर्द बंधा था, वो अब खुलकर गले में झूल रहा था। रो क्यों रही हैं आप? इसने खामोशी पड़ी इस हवेली को नज़रअंदाज किया और ज़ेनें पार करके जल्दी-जल्दी इसके कमरे की जानिब भागी। खुले बाल आपके पीछे की जानिब अड़ रहे थे
और दुपट्टा पूरा झूल कर इसके दवा हाथों पर गिर रहा था। इसने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर तेज़ी से अंदर आकर श्रृंगार मेज़ पर रखी चीज़ों को आगे पीछे करके कुछ तलाशा। इसके आँसू सूख चुके थे और इन खुश निशान कोई भी इसके रुखसारों पे महसूस कर सकता था। इसने आगे बढ़कर इसकी अलमारी का पलटवार किया और दुपट्टा अब के नीचे कालीन पर गिरा था। वो किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर कुछ तलाश कर रही थी। गलतफ़हमी है आपको कांता जी, सज़ा देना मेरा काम नहीं है, भला किसी और का काम मैं कैसे कर सकता हूँ? आप इनसे पूछ लें, क्या मैंने कभी सज़ा दी है इन्हें? सब जगह तलाश करने के बावजूद भी कहीं नहीं था। वो कीचेन जो इसने बवाली को इस परफ्यूम के साथ तोहफ़े में दी थी, वो अब भी कहीं पर भी नहीं था। इसका दिल टूटने लगा। वली ने इसका दिया परफ्यूम कचरे में फेंक दिया था, मगर वो इसकी चेन को नहीं फेंक सका, वो ऐसा नहीं कर सका था। इसके कदमों से एकदम जान ख़त्म हुई थी। क्यों क्यों वो इसे तकलीफ़ देता रहता है? वो जानता था कि अमल को इसके अंदाज़ में तकलीफ़ हुआ करती, जब भी वो हर मोड़ पर इसकी बेकदरी किया करता था, ताकि वो उससे दूर हो जाए, इससे दूर चली जाए। इससे सर दोनों हाथों में था और अलमारी के बंद पट से लगकर बढ़ती चली गई। कोई इंकशाफ था जो इस पर इस फजर में हो रहा था। करें शौक से, करें नफ़रत, मोहब्बत करने को मैंने आपसे कभी कहा भी नहीं था। वली अहमद इससे मोहब्बत करता था, वो इससे बेजार नहीं था, ना ही इसने कभी इसे दिल से झटका था। जब भी तो उसका वो तोहफ़ा वो फेंकना नहीं सका, वो करना चाहता था मगर वो ये ना कर सका। इसकी आँखों से टप-टप आँसू गिरने लगे, गुलाबी सी धुंधली नमी इसका चेहरा मंज़र धुँधलाने लगा था। आप अच्छी बच्ची है, मुझे पता है आप मेरी ज़रूर बात मानेंगी। इसने काँपते हाथों से अपना चेहरा छुपाया, मगर सब कुछ बिखर कर सामने पड़ा था, सब कुछ बिखरता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। दूसरी जानिब वली ने सुइयों से जकड़े हाथ में की चैन को एक नज़र देखने के बाद कैद किया था। इसकी चैन में जान थी इसकी। हर लड़की अमल नहीं होती और ना वली को किसी और से कुछ लेना-देना है। वो अब तक चेहरा घुटनों में दिए रो रही थी और वली की आंखों से मुट्ठी में कैद की चेन को देख रहा था, जिसकी बारीक सी जंजीरें इसकी मुट्ठी से निकल कर नीचे को गिर रही थी। अमल कीजिए, अब के सारी हवेली में सुनाई देने लगी थी। इसने चंद पल को बोझल पल के मूंदे रखी, फिर किसी आवाज़ पर इसकी आंखें खुली। डॉक्टर इसके कमरे में दाखिल हो रहे थे। इसने आसपास निगाह घुमाकर असगर को तलाशा, मगर वो शायद कुछ ही लम्हे पहले रूम से बाहर गया था। बेदाग से सफ़ेद कोट में मलबूस डॉक्टर असफर यंग सा था। वो इनके साथ डॉक्टर अरहम, इनके सीनियर, दोनों के खुशगवार से मुस्कुराहट पर इसके चेहरे पर नरम सा तासुर बिखर गया था। अलबत्ता मुस्कुराहट अब भी गायब थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यंग मैन? अरहम इसके बेड के साथ खड़े हो गए थे, जबकि दूसरी जानिब मौजूद असफर अब के इसके चार्ट पर निगाह दौड़ा रहा था। वालेकुम सलाम, बेहतर हूँ पहले से। पेट पर मौजूद ज़ख्म इसे तकलीफ नहीं देता, लेकिन कंधे का ज़ख्म बहुत दर्द करता है। उन्होंने झुककर इसके दोनों ज़ख्मों का बखौर मुआयना किया, फिर सीधा होते इसे बताने लगे, ये ऐसे इसलिए कि क्योंकि जो गोली तुम्हारे पेट पर लगी थी, इसका निशाना चूक गया था, जिसके बाद ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन तुम्हारे कंधे पर लगी गोली बहुत अंदर तक उतरी थी। इसे रिकवर करने में टाइम लगेगा तुम्हें। कितना टाइम? कम से कम 1 महीने का अरसा। इससे पहले कि अगर तुमने इसके साथ लापरवाही बरती तो ये ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। एहतियात करनी होगी तुम्हें। मुझे डिस्चार्ज कब तक कर दिया जाएगा? वो अब तक इसके फ़ाइल पर निगाह दौड़ा रहे थे। इसकी बात पर झुका, सर उठाए बगैर जवाब दिया, मेरे अंदाज़ से ज़्यादा तेज़ी के साथ रिकवर कर रहे हो तुम। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में डिस्चार्ज कर दिए जाओगे। इसने मायूसी से सर वापस तकिए पे रख दिया। 10 दिन, इतने दिन इसे अस्पताल में रहना था, काम अधूरे थे और इस तरह अस्पताल में रहना बहुत मुश्किल। इसके अंदर बेजारी सवार होने लगी थी। डॉक्टर इसका मुआयना करके पलटे तो इसी समय कांता जैन को लिए रूम में दाखिल हुई। नफीस से सूट में मलबूस हमेशा की तरह बावक़ार ठहरी हुई, लेकिन इस वक्त वली को ऐसे बिस्तर पर दराज देकर इसका सारा ठहराव खोया भय गया था। जैन भी इसके पास भाग कर आया तो उसे चौंक कर आंखें खोली। इन्हें देखकर वो एक लम्हे को हैरान हुआ था। कैसे हो वली? और ये सब कैसे हुआ? तुम क्या कर रहे थे? ख़्याल क्यों नहीं कर रखते तुम अपना? न जाने क्यों बोलते-बोलते एकदम रोने लगी तो वली परेशान ही हो गया। एक तो जिन औरतों से इसे मोहब्बत थी, वो रोया बहुत करती थी। बेजान कांता, फिर अमर को कैसे भुलाया जा सकता था? वो तो रोने और रुलाने दोनों में ही कई हाथ आगे थी। मैं ठीक हूँ कांता, बस एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया था। इसने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहकर साथ खड़े ज़ैन के बालों में हाथ फेरा। वो इसका हाथ का पकड़े खड़ा था। छोटा-सा एक्सीडेंट? तुम्हारे छोटे से एक्सीडेंट ने कई लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं वली, और तुम कितने आराम से कह
कह रहे हो कि छोटा सा एक्सीडेंट है, कितने ज़ालिम हो तुम, हर वक़्त अपनी मौत की बातें किया करते थे ना, देख लो अब किस हालत में हो तुम। उन्होंने कहकर दोनों हाथों से चेहरा छुपाया, वो उसके सामने यूँ कमज़ोर पड़कर रोना नहीं चाहती थी, मगर वो रो रही थी। वली ने नफ़ी में सर हिला के इसे देखा, फिर राज़दारी से ज़रा आगे को झुककर जैन के करीब हुआ। तुम्हारी मामा को क्या हुआ है? मामा बहुत गुस्से में हैं आप पर। इन्हें भी जैन ने बताया था कि आप हॉस्पिटल में इंजर्ड भी हैं। तब मामा तब से ही परेशान थी, अब आप सामने हैं तो गुस्से में रो रही हैं क्योंकि मार नहीं सकती ना आपको। इसकी धीमी सी आवाज़ के जवाब पर वली बेसाख्ता हँसा था। कांता ने चेहरा हाथों से रगड़कर साफ किया और फिर इसके हँसते चेहरे को परेशानी से देखा। मैं डर गई थी वली, बहुत बदतमीज़ हो तुम, बहुत डर गई थी मैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो, ज़िंदा हो, सलामत हो, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने आगे बढ़कर साइड टेबल पे एक टिफ़िन रखा और फिर साथ लगे सोफ़े पे जा बैठी। वली अब ज़ैन के बिखरे बालों को मज़ीद बिखेर रहा था। वो कैसी है? वो जिसके बालों में हाथ फेर रहा था चौंक दिया, जानता था कि कांता का इशारा किस जानिब था। एक लम्हे के ठहराव के बाद इसने ज़ैन को अपने साथ ही बेड पे बिठा लिया। नहीं जानता, जब से अस्पताल आए क्या एक बार भी देखने नहीं आई तुम्हें? इसने गहरा सांस लेकर अंदर जमा होती मायूसी को बाहर निकाला था। नहीं, बहुत समझदार है वो, पता है इसे कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं। समझदार है या नहीं, लेकिन समाज की बेड़ियाँ बहुत भारी हैं इसके पैरों में। वो इन बेड़ियों से ऐसे ही आज़ादी हासिल नहीं कर सकती वली। वो एक पल को मुस्कुराया था, कुछ याद आ गया था ऐसे। समाज, सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए ना, तो भी इसे वो करने से रोक नहीं सकती जो वो करना चाहती है। मेहमानों से भरे घर में आकर वो अपने से बड़े उम्र के लोगों को बड़े जुमले ठंडे से अंदाज में बोलकर उबास सकती है, तो वो लड़की कुछ भी कर सकती है कांता। आप जानती नहीं हैं इसे भी, अगर वो आना चाहती तो आ जाती, किसी तीसरे बंदे के साथ नहीं, अपने बाबा के साथ ही आती, लेकिन वो जानती है कहाँ जाना और कहाँ नहीं। इसने आराम से कहकर उनकी जानिब देखा था। मंगनी हो गई ना इसकी। कांता की बात पे कुछ बहुत बुरी तरह से चुभा था इसे अंदर, अंदर कहीं बहुत अंदर, मगर वो बिना तासुर दिए यूं ही चंद पल इन्हें देखे गया और फिर आहिस्ता से जज्बात में सर हिलाया। जी, तुमने खो दिया इसे, पाया ही कब था? बहुत बेसाख्ती से कहकर इसने कांता को लाजवाब कर दिया था। वो चंद नवेश लड़के को देखे गईं जो अस्पताल के लिबास में मलबूस, पहले से खासा मुअज़्ज़ल लग रहा था, थका-थका और आखिरी हद तक बेज़ार। इसे खुद से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को थी वो इंसाफ़ इनके साथ नहीं कर पाता था। खुद को किसी अज़ियत के गले में डालते हुए कभी सोचता जो नहीं था इनके बारे में, कितना बुरा था वो। अच्छा, अब रिकवर करके खुदा के लिए अपना ख़्याल रखना वली। तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं है अज़ीज़, लेकिन जो लोग तुम्हारे आस-पास रहते हैं इन्हें तुम बहुत अज़ीज़ हो। बेजान मुझसे फ़ोन पर बात करते बहुत रो रही थी तुम्हारे लिए। आगा जान भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी ऐसी हालत करने वाले इंसान को ढूँढने की, और अमन, इसका क्या हाल होगा शायद मैं अंदाज़ा भी ना कर सकूँ। खुदा रब्बत ख़त्म करो इस सब को। कांता ने जैसे अपनी उनको आखिरी कोशिश की थी समझाने की, इसने किसी बहुत ज़िम्मेदार बाअदब बच्चे की तरह गर्दन हिलाई। बिल्कुल, बहुत ख़्याल रखूँगा अपना मैं, आप फ़िक्र मत करें। स्कूल कैसा जा रहा है आपका? इसने कांता से चंद एक बातें की, वो भी इसे मुख्तसर जवाब देती रही, साथ-साथ कुछ न कुछ परेशानी से कहकर उड़ती, फिर इसे डाँट देती तो वली मुस्कुरा देता। कितनी मज़बूत है, कितनी कमज़ोर हुआ करती थी ये औरतें। कुछ देर बाद जब इससे मिलकर चली जाएँगी तो इस कमरे में असगर दाखिल हुआ, शॉपिंग बैग से लदा-फंदा, अपनी धुन में स्वस्थ कोई गीत गुनगुनाता हुआ। इसने सर से लेकर पैर तक इसे देखा। रफ़ जीन्स और माथे पर बिखरे बालू जैकेट। वो बिलाशबा असगर ही था, हाई स्कूल की लड़कियों का मुश्तरका क्रश। असगर शाह, कैसे हो? इसने बैग्स एक तरफ सोफ़े पर रखे, फिर रुख मोड़कर साथ लाए ताज़ा फूलों को साइड टेबल पर रखा। एक पल को उसकी नज़र टिफ़िन पर पड़ी थी। ये कौन लाया है? कांता लाई थी। ओह! वो कब आई? साथ ही झुककर सोफ़े पे बैठते अपने जॉगर्स के तस्मे बंद करने लगा। सदा का लापरवाह सा इंसान, थोड़ी देर पहले आई थी। तुम कब से जाग रहे हो? फजर से। क्यों नींद नहीं आ रही? एक लम्हे को चेहरा उठाकर गौर से देखा। ज़ाहिर है नींद नहीं आ रही तो जागता क्यों? सड़ते ही रहना हर वक़्त। उसने नाक से मक्खी उड़ाकर साथ रखे शॉपिंग बैग्स को एक-एक करके एक जानिब को तरीके से रखे। ये मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी-सी शॉपिंग की है, 10-15 दिन में ठीक हो जाओगे तुम। फिर पहन लेना इन कपड़ों में से कुछ। पहले ही इतने बदसूरत हो, ऊपर से इस हॉस्पिटल के कपड़ों में तो अजीब लग रहे हो। इसने मज़े से कहकर इसे देखा तो वली ने इसे, हो गया तुम्हारा? वली नज़र से देखा। क्या हुआ, परेशान हो किसी बात पर? इसने गहरा सांस लिया था। नहीं, कहते हैं। इसने चेहरा दूसरी जानिब फेर कर आंखें मूंदी। असगर जानता था इससे ज़्यादा इससे पूछना बेकार था।
اس لیے پھر مسجد کوئی بات کیے بغیر وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ولی نے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ ہسپتال کی سفید پینٹ سے رنگ برنگی چھت کو تکتے اس کی نظروں کا پار عمل سفید زمان سفید لباس میں جگمگا رہی تھی، لیکن پھر تازہ سرخ خون کے دھبے اپنے لباس پہ لگا خون، وہ کیوں اس کے خون سے داغدار ہو رہی تھی؟ کیا اس میں کچھ ایسا آنا والا تھا جس کی وجہ ولی ہوگا؟ گھبرا کر اس نے گہرا سانس لیا، پھر دونوں ہاتھوں پر زور دے کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے سر منہ لپیٹ کر بستر پہ پکڑ لیا تھا، نہ ہی کسی سے بولنے کا دل چاہتا تھا، نہ ہی کسی کی سننے کا دل چاہتا تھا۔ صبح سے اپنے کمرے میں بند ہونے کی وجہ سے اب اسے وقت کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے، دوپہر ڈھل رہی تھی یا شام اپنے پر پھیل رہی تھی، اسے کچھ ادراک نہ ہو سکا۔ کمرے میں تحلیل اندھیرے نے سب کچھ نگل لیا تھا۔ کسی کے دروازے بجانے پر سے دروازے کی جانب دیکھا، وہاں نورا کے ساتھ ہی نازیہ کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی، نقص سے تیار ہوئی، وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس کا یوں آنا، اس طرح آنا کبھی بھی اچھائی لے کر نہیں آیا تھا۔ بھابھی جان کمرے میں اندھیرے کی کیوں لیٹی ہیں؟ وہ دھڑلے سے آگے بڑھی، پھر ساتھ ہاتھ مار کر ساری بتیاں روشن کی تو اس کی آنکھیں لمحے بھر کو چندھا گئیں۔ نورا نے آگے بڑھ کر چند طوائف اس کے بیڈ پہ رکھے، پھر ادب سے دروازہ بند کرتی ہوئی پلٹ گئی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے پہلے بیڈ پہ رکھے طوائف کو دیکھا، پھر نظریں نازیہ پر اٹھائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نازیہ نے مسکرا کر دیکھا، پھر اس تکلف سے اس کے سامنے صوفے پہ جا بیٹھی۔ تحفے ہیں تمہارے لیے، ماں جی لے کر آئی ہیں، اگلے مہینے کی تاریخ رکھی ہے تمہاری اور نفیس کی شادی کی۔ اس نے اسے خبرنامہ سنا کر اس کا سفید پڑتا چہرہ محفوظ ہو کر دیکھا تھا۔ عمل کا رنگ ایک پل کو نچڑ کر رہ گیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ابھی تائی جان کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ اور اوپر سے ولی کو بھی گولی لگی ہے، ہسپتال میں ہے وہ، موت کے منہ سے بچ کر نکلے دونوں لوگ ہمارے گھر کے۔ تمہاری ماں جی کو کیا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے دھاڑ کر کہا تھا، مگر نازیہ کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ویسے ہی مسکراتی نظر سے اس کو بگڑتی شخصیت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ذرا آگے ہو کر بیٹھی، اس کی آنکھوں میں جھانکی۔ کیا تمہیں یاد ہے عمل، جب ارشد بھائی جی کو زمینی مسئلے میں گولیاں لگی تھی، تب ہم اور ہمارا پورا خاندان، پوری حویلی ایک تباہ کن صورتحال تک پہنچ گئے تھے؟ ہم سب زندہ ہوتے ہوئے مر گئے تھے، لیکن کسی نے ہماری پرواہ نہیں کی۔ نگار تائی نے انہی دنوں ہاشم کی شادی رکھ دی تھی۔ کتنے لوگوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ خاندان میں ایک بہت بڑا غم آیا، آپ کو ابھی کسی قسم کی اور دعوتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جانتی ہوں کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ وہ ایک پل کو مسکرائی تھی، عمل دم سادے سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ارشد کو گولیاں انہوں نے نہیں مروائیں، اور نہ ہی یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ تو ارشد ہی کا کوئی کیا دھرا ہوگا جو یوں اس کے سامنے آ گیا۔ ہم بھی کچھ غلط نہیں کر رہے عمل، حسن تایا حسین تایا کو اس حالت تک ہم نے تھوڑی پہنچایا ہے، یقیناً ان کا کوئی کیا دھرا ہوگا جو یوں ان کے سامنے آ گیا۔ مضبوطی سے کھڑی حویلیوں کی بنیادیں اندر سے دیمک زدہ تھی۔ کون تھے وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ حویلیوں، کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والے عیش کیا کرتے ہیں؟ انہیں کوئی بتائے کہ اندر پلتی زہریلی سیاستیں ہر ایک کی زندگی کو سولی پہ چڑھا رہی ہوتی ہیں۔ عمل کی جھلملاتی آنکھیں برس پڑ رہی تھیں، جیسے جانور کے درمیان رہ رہی تھی وہ، یہاں کوئی کسی کا نہیں تھا، ہر ایک بس ہاتھ لگائے بیٹھا تھا، کب اگلا چوکے اور ہم اس سے دھڑ لیں۔ یہ انسانوں کی بستی تو نہیں لگتی تھی، یہ تو جانوروں کی بستی کا قانون تھا۔ اس کا ایک دم سے دم گھٹنے لگا تھا۔ اب ہمارا وقت ہے عمل، ہم بھی نفیس کی شادی کر کے دکھائیں گے انہیں، اور ساتھ ہی ایک زندگی کا سبق بھی دیں گے کہ دکھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جلتی وجوہات کی بنا پر آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہیں دیا کرتے، اور جو ایسا کرتے وہ ایک دن بھگتتے بھی ہیں۔ آرام سے کہہ کر وہ پیچھے کو ہوئی بیٹھی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا نازیہ، تم اپنی ماں جی کو سمجھاؤ ایسا نہ کریں، ابھی تایا اور ان کے گھر والے بہت بڑے غم کے زیر اثر ہیں، اب یہ سب کرنا انسانیت کے درجے سے گرنے والی بات ہے، پلیز نازیہ۔ ارجمن تائی کو سمجھاؤ، کچھ وقت گزر جائے پھر ہو جائے گی، شادی کا کیا ہے؟ اس نے اس سے التجا کی تھی، وہ سب پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی، یہ بہت گری ہوئی حرکت تھی، انتہائی گھٹیا اور نیچ، ایسے وقت میں وہ دلہن بن کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، نہیں ہرگز بھی نہیں۔ یہ ظلم نہیں عمل، یہ ظلم کا بدلہ ہے، ہم بھی اس طرح ٹوٹی بکھری حالتوں میں تھے جب ان کے یہاں سے آتی شہنائیوں کی آواز سے ہمارے دل کٹ جایا کرتے تھے، مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ اب ہمارا وقت ہے، تم یہ کپڑے دیکھ لو، ماں جی نے بھجوائے ہیں، اور خود
خود کو ذہنی طور پر تیار بھی کر لو کیونکہ تمہاری شادی اگلے مہینے ہی ہوگی۔ آخری لفظوں پہ زور دے کر کہتی ہوئی اٹھی اور سخت سا چہرہ لیے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا تھا، اسے نیچے لاؤنج میں ہوتی ہی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ آغا جان حسن طاہر سے بحث کر رہے تھے کہ وہ ایسے وقت میں ہرگز بھی شادی نہیں کر سکتے، لیکن وہاں سننے کو بھلا تیار ہی کون تھا۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر قدم قدم چلتی شیشے سے ڈھکی کھڑکی کی جانب چلی آئی۔ باہر سبزار پر ہر طرف رات اترنے لگی تھی، اس کے اندر بھی خاموشی سوار ہونے لگی تھی۔ لفظ سمیٹنے لگے تھے، التجائیں دم توڑنے لگی تھی۔ تھک کر ماتھا شیشے سے ٹکراتے سے ولی یاد آیا تھا۔ یکایک گرم گرم آنسو ٹپ ٹپ کے اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ولی تھا جس کی موجودگی کا تقویت کا باعث تھا، لیکن اب تو وہ بھی چلا گیا تھا۔ ایک آس تھی کہ وہ ہوگا تو سب سنبھال لے گا، مگر وہ اب وہ نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ ابھی حسن طاہر کی حالت بہت خراب ہے بابا، ہم اس عرصے میں شادی نہیں کر سکتے۔ حسن طاہر ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں اپنے بھائی کے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں ہے؟ بختیار لانچ میں بیٹھا بلند آواز میں بول رہا تھا۔ ایک جانب کو بی جان پریشان سی بیٹھی تھی اور دوسری جانب آغا جان کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں خود جا کر بات کرتا ہوں ان سے، ایسے کیسے وہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تاریخ لڑکے والے ہی طے کرتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن اس کا یہ ہر کسی مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا اختیار ناجائز فائدہ اٹھاتے پھرے۔ میں جا کر بات کروں گا ان سے۔ رک جاؤ بختیار، وہ بھی برہمی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگا تو اب زمان نے بے ساختہ سے روک لیا۔ میں ہاں کہہ چکا ہوں بھائی صاحب کو۔ کیا اسے جھٹکا لگا تھا؟ اسے آغا جان پر ایک منٹ کے لیے یقین ہی نہ آیا۔ وہ جو در حقیقت ہر ایک کا درد رکھنے والے تھے، اس وقت اپنے بھائی کے درد سے یوں غافل ہو رہے تھے، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن اتنی جلدی کیا ہے آغا جان؟ سنبھل کر بس اس نے اتنا ہی پوچھا تھا۔ زمانی نے گہرا سانس لے کر زد پڑتا چہرہ اٹھایا۔ مجھے ہاں کہنا ہی تھا بختیار، کیونکہ میں بیٹی والا ہوں اور میرا ہاتھ ہمیشہ سے نیچے تھا۔ حسن بھائی اس رشتے کے لیے چند شرائط بھی مان کر گئے ہیں اور میرے خیال سے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب اس سارے بارے میں کوئی بات کر کے معاملے کو مزید مت الجھاؤ، میں پہلے ہی پریشان ہوں اس سب کو لے کر۔ زمان بہت تھکے تھکے لگتے تھے، ایک جانب کاروبار تھا جس کی خبر تک نہ ہوتی تھی انہیں ولی کی موجودگی میں، لیکن اب انہوں نے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ اب وہ خود کو بہت تنہا، بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ان کے نازک کندھوں پر بہت سا بوجھ گرا تھا۔ کیسی شرط؟ بختیار واپس بیٹھ گیا تھا، اب کہ وہ آغا جان اور بی جان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے والدین دیکھتے ہی دیکھتے کتنے برے لگنے لگے تھے۔ شادی انتہائی سادگی سے کی جائے گی، وہ اپنی طرح بھلے جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کسی بھی طرح کی کوئی رسم نہیں ہوگی۔ ہم عمل کو سادگی سے رخصت کریں گے، اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے درست بھی یہی کہ ان کی بات مان لی جائے۔ ارجمن بھابھی کا بنتا بگڑتا مزاج کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ خواہ مخواہ کسی انتہائی فیصلے سے بہتر ہے کہ بات طریقے کے ساتھ بن جائے۔ انہوں نے کہہ کر ایک لمبا سا سانس لیا اور دروازے کے پیچھے سے سنتی شازیہ کے دل پر ہاتھ پڑا۔ آج اس کا باپ چارپائی پر آ گیا تھا، مگر یہاں تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں، سب اپنے ہی چکروں میں لگے تھے، کسی کو اس کے باپ کا دکھ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر اتنی جلدی انہیں ہے کس بات کی؟ ان کی ساری باتیں سننے کے بعد بھی بختیار بے سکون تھا۔ آغا جان نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ انہیں جلدی اس بات کی بختیار، جتنی جلدی نگار بھابھی کو ارشد کے وقت ہاشمی شادی کرنے کی تھی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی شازیہ کا چہرہ ایک لمحے کو سفید پڑا تھا۔ اس میں ہم قصوروار نہیں ہیں، مجھے اس شادی کی کوئی جلدی نہیں، لیکن ارجمن بھابھی کو اس شادی کی جلدی اس لیے کیونکہ ان کے دل پر لگا وہ زخم آج بھی تازہ ہے۔ جب نگار بھابھی نے ان کا خیال اتنے نازک وقت میں نہیں کیا تو اب ارجمن بھابھی کیوں اپنا دل ان کی جانب سے نرم کریں گی؟ یہ دنیا لین دین کے قانون پہ چلتی ہے بختیار۔ آج جو تم دو گے کل وہی تم لو گے، آج جو تم بو گے وہی کل تم کاٹو گے۔ کڑوے پھل لگا کر میٹھے درختوں کی تمنا کرنے والے کو کبھی بھی میٹھے پھل نہیں ملا کرتے۔ صحراؤں میں چشمے صرف انہی کے لیے ابلتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوں، جنہوں نے ننگے پیر چل کر صحراؤں کو صبر کے ساتھ عبور کیا ہو۔ آج نگار بھابھی، حسین باجی اور ان جیسا ہر بندہ وہی کاٹ رہا ہے جو انہوں نے ایک عرصہ پہلے بویا تھا، اور اس کٹائی میں میرا کہیں بھی کوئی عمل دخل نہیں۔ اپنی آخری بات کر کے اپنے آخری فیصلے سنا کر زمان ہمیشہ یوں ہی اٹھ جایا کرتے تھے۔ ابھی بھی وہ آہستہ سے اٹھے اور لاؤنج عبور کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بختیار چند پل خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ شازیہ سے لگی مجسمہ دروازے سے لگی مجسمہ بنی ہوئی تھی، اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتا بیڈ پہ جا بیٹھا۔ کسی کو بھی کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ جو وضاحتیں وقت دیا کرتی ہیں انسان کی مجال ہی کیا جو ان سے نظر پھیر سکے۔ شازیہ بھی اپنے کیے گئے اعمال سے نظر نہیں پھیر پا رہی تھی۔
اس کی حالت اب کے پہلے بہت بہتر تھی، 1 ہفتہ ہو گیا تھا تقریباً اسے ہاسپٹل میں۔ اب وہ کافی حد تک ریکور کر چکا تھا، پیٹ کا زخم خوش ہونے لگا تھا، البتہ کندھے کے زخم کی تکلیف کم تھی مگر تھی ضرور۔ وہ بھی بستر پہ اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ یہ زمان روم میں داخل ہوئے۔ اتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد وہ آج اس سے ملنے آئے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہو بچے؟ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ پاس آ کر شفقت سے مسکرایا، پھر اس کی بالوں سے بھرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، ٹھیک ہوں، بلکہ کافی بہتر ہوں پہلے سے۔ آپ بیٹھیے نا۔ اس نے ٹانگیں ذرا پرے کی اور پھر انہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا تو ایک پل کو ٹھہرنے کے بعد زمان آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جلدی ٹھیک ہو جاؤ ولی، آپ پریشان ہیں کسی بات پر؟ ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں۔ زمان نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا، اور تھکا ہوا ہوں تم جو یہاں پر ہو تو ظاہر ہے میرا تھکنا تو بنتا ہی ہے نا، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ حویلی، ڈیرہ اور ہماری زندگی سب رکی ہیں تمہارے بغیر۔ ولی مسکرایا تھا، ایسی بات تو بھلا کیا جواب دیتا وہ؟ کیا میں تمہارے لیے قابل بھروسہ ہوں ولی؟ ان کے عجیب سے سوال پر وہ چونکا تھا۔ زمان کی آنکھیں سنجیدہ آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ یہ کیسا سوال ہے سردار بابا؟ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اگر اس دنیا پہ مجھے سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ ہے تو وہ آپ ہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو پھر تم نے میرے بارہا پوچھنے پر بھی مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے؟ کیا تم مجھے اپنے رازوں میں شریک نہیں کرنا چاہتے؟ اگر تم اس طرح کرو گے تو ظاہر ہے میں یہی سمجھوں گا میں تمہارے لیے قابل بھروسہ نہیں۔ آپ آج بھی ویسے ہی سردار بابا جیسے بہت پہلے تھے، اس نے کہہ کر سر جھکایا تو وہ مسکرا دیے۔ آپ آج بھی جانتے ہیں لوگوں کے الگ سے باتیں کیسے نکلوانی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے آپ کے بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سردار بابا یہ راستے میرے چنے ہیں، ان راستوں کا سفر میں نے خود اختیار کیا ہے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ اس طرح ہر جنگ، ہر انتقام و وحشی بننے کے ہر راستے تو دور رکھا، لیکن میں نہیں رہ سکا۔ آپ کی تربیت کا اثر ہے کہ اب تک کچھ انسانیت باقی ہے مجھ میں، لیکن سردار بابا اس سے زیادہ آپ کے بتا کر میں آپ کو کسی خطرے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو اس سے زیادہ بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا کام ہے، مجھے ہی کرنے دیں۔ اس نے کہہ کر ان کی جانب دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھے گئے۔ تم نے خود ہی اخذ کر لیا کہ میں کچھ الٹا سیدھا کر دوں گا، مجھ سے تمہارا راز سنبھالا نہیں جائے گا، کیا اس سے جھنجھٹ کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ دیولی ہلکا سا دیا، پھر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو اگر اس جگہ جج بھی کیا ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ اگر آپ کو کسی پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا تو میرا اپنا عمل جسٹیفائڈ ہے، سمپل۔ کیا کر ان کندھے اچکایا تو ایک دم ہی کندھے پہ درد کی ٹھیس اٹھی۔ تم سے باتوں میں جیتنا بہت مشکل ہے، میں تو کبھی نہیں جیت سکتا۔ آخر میں وہ دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ میں بھلے تمہارے کسی رات میں شریک نہ ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہر جگہ دوں گا، ہر فیصلے، ہر عمل اور ہر ساتھ میں۔ مجھے یقین ہے تم کبھی کچھ غلط نہیں کرو گے، تمہیں زمانے نے قرآن سناتے پڑھا کیا ہے، ایسے کیسے تم کچھ غلط کر سکتے ہو؟ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ سردار بابا ہمیشہ ایسے ہی لاجواب کر دیا کرتے تھے، اگر جو انہیں بتا دیتا کہ وہ دھیریہ بنتا جا رہا ہے تو اپنا ایمان کھوتا جا رہا ہے، انتقام کے دائروں میں لوگوں سے بدلے لیتے لیتے انسانیت کی حدود سے نکلتا جا رہا ہے، اگر جو وہ انہیں بتا دیتا تو اندر بڑھتی گھٹن کی وجہ سے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں سردار بابا جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں، میں ایک بہت برا انسان بن چکا ہوں، ایک ایسا انسان جس کے اندر موجود آخری چنگاری بھی کئی سالوں کی مشقت کے پسینے سے سوکھ چکی ہے۔ اب میں کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہے میرے اندر، کھوکھلا ہوں میں۔ زمان نے اداسی سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اس دنیا میں کوئی بھی پارسا نہیں ولی، یہاں پر ہم سب اپنے سیاہ کاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں یہاں پر، یہ انسانوں کی دنیا ہے، خطاؤں درگزر کی دنیا ہے یہ، خود کو اپنی غلطیوں پر معاف کر کے مثبت رویہ اپنانے کی دنیا ہے یہ، خود کو ان باتوں کا الزام مت دو جن پر تمہارا اختیار نہیں ہو، مگر میں نے سن رکھا ہے کہ اختیار ہمیشہ انسانوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس کا جھکا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ سردار بابا کچھ نہ بولے، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اختیار ہمیشہ اسی کے پاس ہوتا ہے ولی، انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر اشارہ کیا، اور اگر وہ اپنے اختیار میں اسے اگر کچھ حصہ انسانوں کو دے دیتا تو اس کا مطلب ہر کسی مطلب نہیں کہ انسان بااختیار ہے، بااختیار صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے ولی، ہم انسان تو اس کی بچھائی بساط پر اتنا سا مہرہ ہوتے ہیں جو اپنی اصطلاحات کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی کے منازل طے کرتے جاتے ہیں، مگر کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آخری فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ ٹھنڈی سی فجر ایک بار پھر سے آس پاس تحلیل ہونے لگی تھی۔ آخری فیصلہ تو ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے ولی، اور ہمیں اس کے فیصلے میں بھروسہ رکھنا چاہیے۔
چاہیے۔ آخری بات کر کے وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اٹھے تو وہ تب بھی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کے سارے لفظ سے گم ہو گئے تھے، کچھ بولنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ دوبارہ اپنے ساتھ تمہاری بی جان کو بھی لیتا آؤں گا، آج اس لیے نہیں رہا تھا کیونکہ وہ تیاریوں میں مصروف ہوں گی محترمہ۔ زمان کے طرز تخاطب پر ولی مسکرایا۔ کیسی مصروفیات؟ ارے تمہیں تو بتانا ہی بھول گیا ہوں۔ انہیں جیسے ایک دم کچھ یاد آیا تھا، پھر سارے لائے تحفے کو اس کے پاس رکھتے مسکا کر بتانے لگے۔ عمل کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے ولی، اگلے مہینے کی 16 تاریخ ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ولی کے آس پاس چلتی ہر شے رک گئی تھی۔ کیا کہا تھا سردار بابا نے؟ شادی اور عمل کی، وہ بھی اگلے مہینے۔ آج مارچ کی 15 تاریخ تھی، یعنی کہ پورے ایک مہینے بعد اس کی شادی تھی۔ مہینہ، صرف ایک مہینہ! اتنی جلدی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا اور کیا پوچھنا چاہیے تھا۔ بس لڑکی والے تو تاریخ نہیں رکھتے نا، سو اب یہ ان کی مرضی کی جلدی رکھے ہیں پھر دیر سے۔ اس معاملے میں ہمیں تو صرف حامی ہی بننی ہے۔ خیر، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور اس بوڑھے باپ کی مدد کرو اس شادی کو نپٹانے میں۔ سب کچھ اکیلا کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ اب فکر مت کریں، میں ایک دفعہ ڈسچارج جلد ہی آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ ولی آپ کو کبھی تنہا نہیں کرے گا سردار بابا۔ اندر مچے طوفان کے برعکس اس نے بے حد سکون سے کہا تو زمان آسودگی سے پلٹ گئے۔ اس کے چہرے پہ جمع پرسکون سا تاثر یکدم ہی برف ہو گیا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگی تھیں اور روح تو گویا کوئی اس کے جسم سے کھینچ رہا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ اسے اپنے ہاتھ سے کسی اور کو سونپنا بہت مشکل، بہت تکلیف دہ تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا۔ کندھے کا درد کئی فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اب جو درد شو کر رہا تھا وہ بہت بھیانک تھا کیونکہ شور کی سنائی نہیں دیا کرتی تھی، وہ خاموشی شور تھا۔ شادی کی تیاری دونوں حویلی میں خاموشی سے بڑھنے لگی تھی۔ زمان کی طرف سے تو کسی قسم کی شادیانے ڈھول دھماکہ شابہ تک نہ تھا، لیکن بالکل دوسری جانب واقع حویلی میں اب کے ڈھولکی رکھی جانے لگی تھی۔ روز رات کو ان کی طرف سے شور ہنگاموں کی آوازیں سنائی دیتی تو اس جانب کے موجود لوگ کچھ اور اداس ہو جایا کرتے تھے۔ یہ زندگی کا بہت عجیب سا رنگ تھا کہ جس میں غم اور خوشی کے درمیان معلق رہنے کی اذیت ہر شے کے چہرے سے عیاں تھی۔ عمل نے ایسی ایک رات میں کمرے کی رنگی کی جانب کھلتے دروازے کو کھولا اور خاموشی سے سوندھی چلتی ہوئی ہوا کو محسوس کرتی وہاں آ کھڑی ہوئی۔ دور دور تک سبزار پر بتیاں روشن تھیں، ان روشنیوں میں نیچے کام کرتے ملازم دکھائی دے رہے تھے۔ سبزار کی نئے سرے سے کٹائی کی جا رہی تھی اور اس کی تراش خراش کر کے اسے سجایا جانے لگا تھا، کیونکہ اب سبھی جانتے تھے کہ اس کی شادی دور نہیں، ایک مہینہ تھا بس درمیان میں، اور اس میں ایک مہینے میں کام کرنے بہت سے تھے، لیکن کسی بھی کام کو چھونے تک کا دل نہیں کرتا تھا۔ دل جیسے ساری دنیا سے بیزار تھا، خفا تھا۔ اس نے سیاہ بالوں کو سمیٹ کر ایک جانب کندھے پہ ڈالا، پھر سینے پہ ہاتھ باندھے دور آسمان کو دیکھی گئی۔ اس کی ہر پل شرارت سے چمکتی شہد رنگ آنکھیں اب اداسی کے گہرے ڈوروں سے جگڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سارے وجود میں گویا کسی نے خاموشی کر دی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا عمل، جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو تسلی دی، اس سے خود کو تسلی دینی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے گہرا سانس لے کر مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اپنی ذات کو ایک چھوٹی سی خوشی تو وہ دے سکتی تھی نا، اس سے محبت نہ کرنے کے ہر روپے میں ناکام ہونے کے بعد اس نے قبول کر لیا تھا کہ دل کے فیصلوں پہ انسانوں کا اختیار نہیں ہوا کرتا، دلوں پر تو صرف اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی اسے نفرت کرنے کی، کتنی دفعہ خود کے قدموں کو اس تک جاتے راستوں سے پھرا تھا، لیکن آخر کار کسی خواب سے جاگنے کے بعد وہ اسی کے سامنے کھڑی ہوا کرتی تھی۔ اس سے بچنا چاہتی تھی لیکن بچ نہیں پاتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں پانی سے چمکنے لگا۔ اس کی نسواری آنکھیں کی جگمگاہٹ، سنجیدہ سے چہرے پہ کبھی کبھار معصوم بچوں کی سی حیرت، اس کی کسی بات پہ بے ساختہ مڑتی مسکراہٹ کو روکتا، دور سے ابروس کا کر پوچھتا کیا ہوا؟ خاموشی سے اسے دیکھا، زیر لب مسکراتا، اس کے جھکے سر کو نرمی سے دیکھنے کی عادت۔ کیا کوئی تھا اس کا جیسا؟ کیا اس بھری دنیا میں کوئی اس کے لیے ولی جیسا ہو سکتا تھا؟ وہ جو غصے میں آ کر لوگوں کا موڑ توڑ دیا کرتا تھا، اس کے ساتھ سختی سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا اس کے لیے، کیا کبھی نفی جیسا ہو سکتا تھا؟ آنسو تیزی کے ساتھ گالوں پہ پھسلتے جا رہے تھے۔ کچھ چیزیں ہمیشہ انسان کے اختیار سے باہر ہی ہوتی ہیں۔ میں اب کبھی نہیں رہوں گی۔ ریگنگ کے ساتھ کھڑی لڑکی چہرے سے چہرہ جھکائے رو رہی تھی، روتے روتے شاید وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ اسے صرف ولی سن سکتا تھا، وہ نہ بھی کچھ بولتی تب بھی وہ اسے سن لیا کرتا تھا۔ شاید اب بھی وہ کہیں سے سن رہا تھا، شاید اب بھی۔ ہوا سے اس کے بال ایک جانب کو اڑ رہے تھے اور گردن میں لڑکتے آنسو اسی شدت کے ساتھ اسے بھگونے پر اس پہ چڑھی اداسی کو سمیٹ رہے تھے۔ ایک آنسو ہی تھے دنیا کی سب سے شفاف حقیقت، باقی سب تو دھول تھا، گر سے اٹا۔
اگلا 1.5 ہفتہ ہاں اسی خاموشی سے کٹ گیا۔ کیا اس نے اپنی روٹین بدل لی تھی؟ اب وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کیا کرتی تھی، سب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھی، دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو وہ بولا کرتی تھی۔ ہاں اب بہت بولنے لگی تھی، بہت باتیں کرنے لگی تھی، بی جان اس کی جانے سے مطمئن ہو گئی۔ آغا جان تو اس کی خاموشی کی گہری چھاپ سے اب اکثر پریشان رہنے لگتے تھے، سکون میں آ گئے۔ وہ ٹھیک ہو گئی تھی، سب کو لگتا تھا وہ واقعی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہاں اس نے سب کو یقین دلا دیا تھا، اس نے سب کو یہی دھوکہ دیا، لیکن اگر اس عرصے میں ولی اس کے پاس آس پاس ہوتا تو وہ اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، جو آنکھوں میں جھانک کر روح تک کی بازگشت کو محسوس کر جائے۔ ایسے کسی انسان سے بچنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے۔ ناشتے سے فراغت کے بعد وہ شازیہ اور بی جان کے ساتھ مارکیٹ چلی آئی، کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی۔ واپسی پہ آتے ہوئے شازیہ نے اس کے لیے پارلر سے اپائنٹمنٹ لے لیا تھا۔ اس نے بلا چرا حامی بھر لی تھی، اب اسے اب کسی بات پہ اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن شازیہ کے رویے سے وہ بہت حیران ہو رہی تھی۔ وہ اب طنز بہت کم کیا کرتی تھی، شاید باپ کی حالت کا اثر تھا کہ اب نہ وہ زیادہ اپنے کمرے سے نکلتی اور نہ ہی امینہ۔ اس نے بھی انہی کے حال پہ چھوڑ دیا، اس سے اب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، سب اس کے لیے اب ایک برابر ہو گیا تھا۔ اگلی شام کی چائے میں سے سبزار پہ لگائی اور پھر بھابھی جان آغا جان کو لیے پرسکون سی شام میں آ بیٹھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، عمل کے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور دور کیریوں میں سے آتی تازہ پھولوں کی ریزلی سی خوشبو نے ساری شام کو گویا معطر کر دی تھی۔ اس نے ایک پل کو چہرہ پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک پل کے لیے سارے منظر بدل گئے تھے۔ دور پتھریلی روش پہ چلتے اونچے لمبے سے ولی کی شال نظر آئی تھی اسے۔ وہ یک ٹکے ادھر دیکھے گئی، گردن کے گرد لپٹی شال کو درست کرتا، کسی بات پہ ناگواری سے سر نفی میں ہلاتا۔ وہ آج بھی کہیں آس پاس ہی تو تھا۔ آغا جان کے بلانے پر وہ ایک دم چونکی تھی، پھر رخ پھیر کر نہیں دیکھا۔ کہاں گم ہو بچے؟ اس نے مسکرا کر جلدی سے سر ہلایا، ہلکی شربتی رنگ کی پلین لمبی قمیص کے نیچے سفید چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ اس سبزار کا سب سے خوبصورت پھول لگ رہی تھی، خوبصورت کومل لیکن اداس۔ ولی کب تک آئے گا اسپتال سے؟ زمان بی جان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اسے پوچھا تو آسودہ سے سردار بابا نے ایک مطمئن سی سانس خارج کی تھی۔ بس 3-4 دنوں میں ڈسچارج ہو جائے گا وہ، خدا کا شکر ہے اس کے زخم جلد مندمل ہو گئے ہیں۔ پتہ ہے اس کے ڈاکٹر سے میں نے بات کی تھی، وہ خود بھی حیران تھے کہ وہ انسان اتنی تیزی کے ساتھ کیسے ریکور کر سکتا ہے، لیکن ان ولی کی قوت مدافعت بہت مضبوط ہے، اس لیے وہ اتنی جلدی گھر واپس آ رہا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، بی جان بے ساختہ کہہ کر چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کی تو ساری مرادیں بر آئی تھیں۔ عمل نے بھی سکون سانس خارج کیا، وہ ٹھیک تھا، جلد واپس آنے والا تھا، اسی احساس سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی قیمتی نہیں تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب وہ واپس آئے تو گھر میں گاؤں والوں کی دعوت کریں گے، انہیں کھانا کھلائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ زمان میں بھی آپ کو یہی کہنے والی تھی، بس اب وہ آ جائے تو ہم بھی اپنے ارمان نکال سکیں اس پر، اور اب آپ ذرا آنے دیں اسے، کسی اچھی سی لڑکی کو دے کر شادی کر دوں گی اس کی، بہت تو ہو گیا، بس اپنا کہہ کر تو دکھائے مجھے، یہ چلا۔ زمان یکدم ہنس پڑے، وہ نہیں ہنس سکی۔ بھائی آپ کا لاڈلا ہے، جو کرنا ہے کریں اس کے ساتھ، میں تو اس معاملے میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا، اب واقعی اس کی شادی ہو جانی چاہیے، کیوں عمل؟ انہوں نے ایک دم ہی اس سے پوچھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے جھلک پڑی، گرم آیا، اس کے انگلیاں سلکنے لگی تھیں، مگر کچھ اور بھی تھا جو اس کے اندر سلک رہا تھا، جس کی سوجن اس جسمانی سوجن سے زیادہ تھی۔ جی بابا کیوں نہیں، مسکرا کر کہا، پھر وہاں سے اٹھ گئی، آہستہ آہستہ سبزار عبور کرتی داخل دروازے کی جانب بڑھی تو دیکھا لاؤنج میں نورا فون کو کینڈل سے اس طرح رکھ کر اسی کو بلانے آ رہی تھی۔ وہ بی بی سامیہ جی کا فون آیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر گہرا سانس لیا، فون کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ بی جان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں کل سامیہ کے گھر جانا چاہتی ہوں بی جان۔ سامیہ، ارے اسے یہاں بلوا لو نا۔ بی جان اپنے کمرے میں جائے نماز سے بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ بی جان میں خود جانا چاہتی ہوں، اس کا گھر بھی دیکھ لوں گی، تھوڑا چینج بھی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ چلی جاؤں میں؟ اچھا اچھا چلی جانا، لیکن اکیلے نہیں، نورا کو ساتھ لیتی جانا اپنے، یوں اکیلی جاؤ گی تو آغا جان غصہ ہوں گے، اوکے؟ اس نے کندھے اچکا دیے، اسے نورا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ خود کو پھر سے بہت بوجھل محسوس کرنے لگی تھی، پھر سر جھٹک کر واٹر کی جانب چلی آئی۔ کل اسے بہت فریش لگنا تھا، کسی کو بھی اندازہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کس سے گزر رہی تھی، وہ کسی کے سامنے اپنی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، ایک فیصلہ اگر کر ہی لیا تو اسے آخر تک نبھانا چاہیے تھا۔
इसने वार्डरोब का पट खोला, फिर अपना पसंदीदा फ्रॉक निकाल लाई और सादा सा ऑफ वाइट रंग का फ्रॉक था। ऐसा रंग जिसमें बहुत खिलता था, बहुत जचता था। इसने एक पल को इसे देखा, फिर इसे बेड पे फैलाकर सिंगार में आईने के सामने आ खड़ी। चुटिया में गोंदे बालों को अब वो खोलकर सोचती निगाहों से खुद के अक्स को देख रही थी। अक्स जो आईने में दिखता था एक सा मगर एक जानिब से उल्टा। असगर ने इसके हाथ से साथ ही नाश्ता किया, फिर किसी ज़रूरी काम का कहते वो बाहर के जाने पड़ गया। रात ही इसे बताया गया था कि 2-3-4 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले इसे हॉस्पिटल में ही रहना था। इसने सख्त कबीला खातिर होकर सर बैठ के उससे टकराया और खामोशी से अस्पताल की छत को देखे गया। अमल भी नाश्ते से फारिग होकर तैयार होने चली गई। आधे घंटे बाद वो कमरे से बाहर निकली तो घड़ी 9:30 बजा रही थी। इसने सयाज चादर खुद के गिर लिपटी और किचन में बीवी जान को खुदाफिज करने चली आई। फिर नूरा को साथ लिए सब ज़ारा पार करके गाड़ी में आ बैठी। सुबह की धुली धुलाई सी धूप में वो धमक रही थी। ऑफ वाइट रंग का लिबास पहने इसका रुख किसी अप्सरा का अक्स लगता था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो कुछ देर लम्हों के सैर में खोई पीछे को भागते सरसों के खेतों तक गई। हर चीज़ पर इसका निशान साबित था। याद ना भी करना चाहती थी तभी वो था। हर जगह अपने होने का एहसास लिया करता था। इसने गहरा सांस लेकर चेहरा अंदर की जानिब मोड़ा था। हाशिम ने अपने ऑफिस में कदम रखा था। आज तकरीबन 25 दिन बाद वो इस ऑफिस में दाखिल हो रहा था, क्योंकि इसके ज़ख्मों ने इसे यहाँ तक आने की मोहलत ही नहीं दी थी। अब भी इसके चेहरे पे मदमल ज़ख्मियों के निशानात मौजूद थे, मगर वो खुद तो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। ऑफिस में अपनी दुरुस्त हालत पर वापस आ चुका था। वो चलता हुआ टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर आ बैठा, फिर हाथ में पकड़े फ़ोन को कान से लगाया। जोगी तुम्हारा इनाम इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा, अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। जी सरकार, जो हुक्म आपका। इसने सपाट चेहरे के साथ फ़ोन कान से हटाकर सामने टेबल पर रखा और घड़ी की टिक टिक को खामोशी से सुना गया। किसी की आहों का बदनामी और बेइज्जती का सैलाब था इन गुजरती साहतों के परे। कच्चे रास्ते पे दौड़ती इनकी गाड़ी को यकदम गैर मामूली सा ब्रेक लगा तो अमल झटके से आगे हुई। एक नज़र ड्राइवर पर डाली, इसे इसके नाकाबिले फ़हम तासुरात समझ ना आए। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? इसे इस ड्राइवर का नाम याद नहीं था, क्योंकि वो इसके साथ बहुत कम आया कर जाया करती थी। इसे सिर्फ इतना पता था कि वो फरीद का कुछ लगता था। एक काम है बीबी जी मुझे आपसे, इसने मशीनी सी आवाज़ में कहा तो अमन ने नासमझी से इसे दिखा। कैसा काम? वो एकदम से गर्दन मोड़कर देखने पर ट्रक कर पीछे हटी। इसकी आंखें बेहद सुर्ख थीं और चेहरा हर जज्बे से आ रही। इसका दिल अजीब खौफजदा होकर धड़का था। कैसा काम है तुम्हें? इसने सीट को मुट्ठी में बींचा। कुछ गलत हो रहा था। नूरा भी इतनी बौखलाई हुई बैठी थी। वो आगे से उतर कर आया, पीछे का नूरा की तरफ वाला दरवाज़ा खोला, इसे खींचकर बाहर की जानिब फेंक दिया। अमल फटी फटी नजरों से इसे देख रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? किसके आदमी हो तुम? इसकी फटी फटी निगाहों के सामने गाँव का सुनसान पड़ा रास्ता घूमने लगा, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। घूमकर इसकी जानिब आया तो बेख्तियार पीछे को हटी। इसने अपना सर अंदर को झुकाया और इसे हाथ से पकड़ कर खींचा। वो हंसियानी अंदाज में खुद को छुड़ाने लगी। नूरा सड़क पर ही पड़ी रही। इसके घुटने और हाथ पर शदीद चोटें आई थी। इसने उठना मुहाल था, लेकिन फिर भी वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। कोई तो आ जाए बीबी की मदद को। गरज से इस आदमी ने इसके दोनों हाथों को रस्सी में जकड़ा, लेकिन इसकी मुस्तकिल चीखों और मजम्मत से रस्सी बार बार खुल रही थी। एकदम तहस महके से इस भारी हाथ का थप्पड़ अमल के मुंह पर रख कर मारा तो उसका चेहरा पल भर को घूम कर रह गया। कोमल रुखसार इस कदर बेदर्दी इस पर सुर्ख पड़ गया था। नूरा जैसे तैसे करके घूम कर इसकी जानिब आया और इस आदमी को पीछे की जानिब खींचा, लेकिन इसने इसे जोरदार धक्का दिया तो वो दूर जाकर गिरी। इसके हाथ में खराश आई थी और पाँव मुड़ गया था। वो दर्द के बाद सड़क पर लौटने लगी थी। अमल ने इससे परे धकेलने की भरपूर कोशिश की, मगर वो ताकतवर आदमी था, इसका मुकाबला करना आसान नहीं था। इसके नाजुक हाथों को रस्सी से जकड़ के इसने जेब से कुछ निकाला, फिर एक लम्हे की कहते किए बगैर इसके मुंह पर सफ़ेद रुमाल रख कर दबाया। अमल के नथों से अजीब सी बू टकराई थी और फिर जैसे जैसे वो बू उसके दिमागी खलियों में तड़ने लगी, इसकी आंखें बंद हो गई थी। वो बेहोश हुई तो इसने इसके मुंह पर टेप लगाया। वो झूल कर सीट पर गिर गई थी। इसने पीछे होकर दरवाज़ा बंद किया, फिर नूरा को पैर से परे धकेलकर फ्रंट सीट पर आ बैठा। नहीं नहीं, खुदा के लिए बीबी को छोड़ दें, खुदा के लिए रहम करो, बीबी जी को छोड़ दो। वो रोते रोते मुश्किल उठकर बैठी, टूटने ही लगी थी कि वो कार तेज़ी से आगे भगा कर ले गया। बीबी जी, बीबी जी। वो दूर चलाते हुए लड़खड़ा कर कार के पीछे भागी, लेकिन फिर एकदम ही गिर पड़ी। इसके पैर में बेतहाशा दर्द हो रहा था, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुक रही थी। कच्चे अनजान अजनबी रास्तों पर गाड़ी आगे के आगे दौड़ती जा रही
रही थी। शाम 4 बजे तक जब अमल की वापसी नहीं हुई तो बीजान ने परेशानी दरवाजे के आगे टहलना शुरू कर दिया। वो तो वैसे भी देर होने पर बहुत परेशान हो जाया करती थी, और या तो अमल ने इन्हें फ़ोन करके भी नहीं बताया था कि वो बाखैरियत पहुँच गई है। कुछ तो था जो बीजान को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा था। एकदम लॉन्च में रखे फ़ोन की घंटी बजी तो उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर फ़ोन उठाया, और आगे से जो सामिया ने कहा इस पर बीजान के हाथ से फ़ोन एकदम छूट कर गिरा था। ज़मान जो इसी वक्त ज़ीनों से उतर रहे थे, ज़मानी के हाथों से छूटता फ़ोन को देखकर चौंके। क्या हुआ ज़मानी? बीजान ने अपना सफ़ेद चेहरा और काँपता हुआ जूते की जानिब फेरा तो वो घबरा कर नीचे उतरे। इन्हें दोनों को कंधों से थाम कर ठीक से खड़ा किया। क्या हुआ है ज़मानी? किसका फ़ोन था? ज़र ज़मान सामिया का फ़ोन था। वो कह रही थी कि अमल इसके घर नहीं पहुँची, वो दोपहर से इसका इंतज़ार कर रही है। इनके हाथ पैर काँप रहे थे और दिल बेहद तेज़ी के साथ धड़क रहा था। एक जमा देने वाला खौफ था जिसने ज़मान को पल भर के लिए शलकर सा कर दिया था। क्या उन्होंने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया, लेकिन शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। जल्दी से मोबाइल निकालकर उन्होंने ड्राइवर को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। अब तो इनके अपने हाथ-पैर भी काँपने लगे थे। एकदम वो भाग के जाने पड़े तो ज़मानी ने धड़ाधड़ बख्तियार के कमरे का दरवाज़ा बजाया। निसार तो अमीना के साथ शहर गया हुआ था और शाज़िया सुबह ही से निगार के पास थी। इस वक़्त घर में चंद मुलाज़िमीन के अलावा सिर्फ़ बख्तियार ही था। इनके ऐसे दरवाज़ा बजाने पर वो घबरा कर बाहर निकला तो बीजान के काँपते वजह को बेख्तियार सँभाला। क्या हुआ बीजान? क्या हो गया है? बख्तियार, अमल सामिया के घर नहीं पहुँची, वो दोपहर से गायब है। बख्तियार, मेरी अमल ठीक नहीं है। बख्तियार ने बेयकीनी से इन्हें देखा और फिर माऊफ होते हुए जहन के साथ इन्हें लाकर सोफ़े पर बिठाया। बीजान की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। कुछ समझ न आने पर वो भी बाहर की जानिब दौड़ा था। सफ़ेद हवेली के दीवार तक में खौफ की सनसनाहट महसूस की जा सकती थी। नवाज़ आज एक बार फिर अस्पताल के कॉरिडोर में तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन इस बार इसके चेहरे पे खौफ से हवाएँ उड़ रही थीं और साँस बेतरह फूला हुआ था। इसने धाड़ से कर कर दरवाज़ा खोला तो वो बेड पर बैठा अपना मोबाइल चार्ज से अटैच कर रहा था। ये एकदम चौंक कर सर उठाया। दरवाज़े में हाँफते-काँपते नवाज़ को देखा। इसके माथे पर बल पड़े थे। क्या हुआ है नवाज़? इसने वहीं से बैठे-बैठे पूछा था। इसके हाथ में सुइयाँ अभी तक लगी थी। नवाज़ दरवाज़ा बंद करता हुआ अंदर आ, फिर अचानक से फूले साँस को बाहर करने लगा। इसे वली को बताना ही था कि क्योंकि एक वली ही तो था जो अमर को ढूँढ सकता था। हाँ, एक वही तो था ये काम कर सकता था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ नवाज़, इसने बुलंद आवाज़ से डाँटा तो बेअख्तियार इसके करीब आया। इसने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और अब के पूरी तरह इसकी जानिब घुमा। अमर में भी अगवा हो गई है वली सर। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। वली के लब बेयकीनी से हुए थे और एक सेकंड को उसका वजह शल सा हो गया था। साइंस चेहरा लिए वो अगले चंद लम्हों के लिए नवाज़ को देखे गया, फिर एकदम हाथ से सुइयाँ नोचता नवाज़ ने दहलीज से देखा। अब आप कहाँ जा रहे हैं? दरवाजे पे खड़े रहो। किसी को अंदर आने तक नहीं देना। मैं चेंज कर कर आता हूँ। हाँ, अपनी गाड़ी की चाबी दो मुझे तुम। इसने सोफ़े पर रखे शॉपिंग बैग्स में से एक छोटा एक झपटा और ये एकदम वॉशरूम की जानिब भागा। अस्पताल का गाउन बदल कर इसने अख्तर के लाए कपड़ों में से एक जीन्स स्याह टी-शर्ट पर स्याह जैकेट पहनी और बाहर निकला। मोबाइल चार्जर से खींचा, जैसे ही बाहर की जानिब बढ़ने लगा, एक पल को रुक गया। नवाज़ भी इसके साथ ही बाहर निकलने लगा था। इसे रुकता देखकर खुद भी रुक गया। अपना मफलर दो मुझे नवाज़। नवाज़ के गले में हमेशा एक ख़ास किस्म का स्याह मफलर हुआ करता था। इसने जल्दी से अपनी गर्दन मफलर से उतार कर उसे दिया। बाहर निकल कर खड़े हो जाओ, देखो कोई इस तरफ ना आने पर। हाँ, मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा फ़ौरन मेरे साथ तुम भी निकलना। इसने मफलर को चेहरे के गिर लिपटाया, ऐसे कि आँखों के नीचे से अपना सारा चेहरा ढाँक लिया था। कमज़ोरी के बायस बेसाख्ता इसे चक्कर आ गए थे। सर के पिछले हिस्से में ज़हनी तनाव दबाव के बाद से उठता एक खौफनाक दर्द, कंधे के ज़ख्म में बेतहाशा उठती दर्द की ठेस से सारा हॉस्पिटल के सर पर गोल-गोल घूमने लगा था। इसने परवाह किए बगैर कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। भागने से इसके पेट पर आए ज़ख्म में शदीद खिंचाव होने लगा। तकलीफ़ से तकलीफ़ थी, अज़ियत सी अज़ियत थी। नवाज़ भी इसके साथ-साथ भाग रहा था। दफ्तर में इसके साथ-साथ अस्कर गुज़रा था। वली ने इसे नहीं देखा था, लेकिन इसने वली को देख लिया था। इस मफ़लर में भी वो उसकी आँखों को पहचान गया था। इसे ऐसे दौड़ते हुए देखकर इसे झटका लगा था। वो जितनी देर से आवाज़ें देता मुड़ा, वो अस्पताल का कॉरिडोर पार कर चुका था। इसने भी इसके पीछे अपने कदम फेरे। वो और नवाज़ गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी से आगे ले गए थे तो असगर भी अपनी कार की जानिब आया। इसी तेज़ी के साथ गाड़ी इनके पीछे दौड़ाई। आपने एकदम न ज़फ़र को क्यों इनकार कर दिया हाशिम सरकार? सरदारपुर वाला डेरा तो राजा ने बिल्कुल तैयार रखा हुआ था। शहीद की बात सुनकर नींद तारीकी में ऑफिस की कुर्सी पर झूलता हाशिम मुस्कुराया था। गेम चेंज शहीद। पहले मैं वली को सिर्फ़ अज़ियत देना चाहता था, लेकिन अब इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर शहीद की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। अब मैं इसे इस लड़की की लाश को दिखाकर
पागल करना चाहता हूँ, मैं इसे ज़हनी मरीज़ बनाना चाहता हूँ शेर, और तुम देखना एक दिन वो इंतकाम इंतकाम खेलता किसी पागलखाने के तारिक सेल में होगा। गाड़ी तेज़ चलाओ नवाज़, वो इस पे धाड़ा तो नवाज़ के पाँव का दबाव एक्सीलेटर पर पड़ गया था। वली की समझ में नहीं आता कि वो इसे कैसे ढूँढेगा। इसे पुलिस की मदद चाहिए थी, लेकिन अगर इस सब में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती तो अमर को बदनामी यकीनी थी। नहीं, वो इसे लोगों के ज़ालिम सवालों के सवाल नहीं कर सक न हवाले नहीं कर सकता था। इसे कुछ और सोचना था, जल्द से जल्द इसे कुछ सोचना था। कंधे पे तकलीफ़ और बर्दाश्त से भार होने लगी थी। इसके होंठ तकलीफ़ से सफ़ेद पड़ने लगे थे, सर चकराने लगा था, मगर अभी भी इसे खुद को गिरने नहीं देना था। धुंधली हुई बसारत और सर के अंदर उठते दर्द से इसका ज़हन माऊफ हो रहा था। इनकी कार के ऐन पीछे ही अपनी गाड़ी दौड़ाता असगर इस समंदर से कात से टके वली, और वो भी इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। इसने भी इनकी रफ्तार के साथ खुद की रफ्तार बढ़ा दी थी। सड़क पर तेजी से दौड़ती दो गाड़ियां आगे पीछे थी। हवेली में मौत का सन्नाटा था। ज़माना अख्तियार को कुछ समझ सुनाई नहीं देता था कि क्या है, क्या जाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन उन्होंने सब नौकरों को सर्वर काउंटर भेज दिया था और ज़मानी से कहा था किसी से इस बारे में तबसरा मत करे। वो पहले ही अपनी सी कोशिश करके इसे ढूंढेंगे, और अगर वो ना मिली, हाँ, फिर इन्हें अस्पताल पर पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। या एक दिन ज़मान का फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी जानिब वली की आवाज़ सुनकर बेसाख्ता उठ खड़े हुए। सरदार बाबा, पुलिस में रिपोर्ट मत करवाइएगा और घर के मुलाज़िमीन को भी अपने-अपने घरों भेज दें। मैं ला रहा हूँ अमर बीबी को, कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएँगी हमें। लेकिन वली तुम कॉल कट गई। वली बहुत जल्दी में था। वली का नाम सुनकर बीजान बख्तियार भी उठ खड़े हुए थे। सरदार बाबा ने नहीं देखा, फिर सबर का